Bismillahirrahmanirrahim. Xush omaded. Assalomu alaykum. Oi. Карфелом истода схайхти ураш. Истода ангирад кани. Салом, хуш омадед. Хай сар кунам. Ҳеҷ кас нест олиё. 2 нафар. Гулҳои зебо. Салом. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Баъҷу гулҳои зебо. Иқадар номи зебо. Якум лайк раҳмат оиласиатон. Чӣ фикр кунам? Тамом. Ин ман клеш. Хуш омадед, хуш омадед. Гуфтам ки ҳамон номи клеш аҷоиб буд. Ин ном беҳад номи зебо. Хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиятон чӣ хел? мешавад. Худо ба шукр. Нас бошад илоҳӣ. Чӣ кор карда гаште? Саломатиятон чӣ хел? хуш омадедон ҳама каса. Шумо хубед иншаллоҳ? Худо ба шукр мон аст. Раҳмат. Шумо чӣ хел? Чӣ кор карда гаштеду? чӯба ҷим ҳаман намедонам. ҳама қабл омада рафта истода оҳиста оҳиста ягон кас гашт. намедонам ба худо одамо омадану бо гаштаку рехтану ҳамхелӣ ҳама хоб рафтагӣ ба фикрам. Намедонам ростика хоб бошанд чия? ки хоб бошанд? ҳеҷ кас нест?
زینب السلام علیکم دیوم لایک و علیکم سلام زینب جان خوش اومده. رحمت برای لایک. شما چه خیال سلامتیاتون چه خیال کنی یا بسم الله الرحمن الرحیم سر کنی من دخترو کنی بجو ناز ما هم ناز رحمت خدا با شکر گشتیم. بای زیبا میکنی زینب جان خوبید. کلیش جان ناز کس میشناختیم بشمه پیشکی. انا بسم الله الرحمن الرحیم سر میکنیم. این من کلیش گفتش می پیشکی شناختگی بگنده. بسم الله الرحمن الرحیم خمیر سر میکنیم. بعد دخترها قد دیرتر کردم که دخترها بیاین بعد سر کنم. ها بلوچه ها این زینب جان بلوچه خودشون همه دستگیری به سپید میکنم با کاروشون. رحمت برای دستگیری دخترها امروز یک کورنیک تیار کنیم. تریوگانیک یا اینکه کورنیک بجون پسوده نام برگ رحمت زینب جان رحمت خوار جان کنی خیلی با اگر کمی کند بعد ریزیم هم خیلی دیگر ریزیم خیلی برده سر بلند باشه چون رحمت شما هم اینچونی آخرکی جون این پسوده هم فهمیدی انا کنون دخترها رفتنی سلیب چنه مسئله یعنی میگیریم. ها رحمت مالش این افیره یا گرفتن افیره میگم بخدو هرچی که سنم شدم چیه من دخترو گفتم من تریگونیک کرده سودم یا که کورنیک خیلی با من باشید کنی امروز تو کارامو کردم که دیر شد برای که سهر کمتر رنگ تنبالچه شدگی بودم شیشته منو میخواه بعد دیر شد دیر کارامو سر کردم برای ما بخواه ساعت 17:51 شما به حالی تیزی باید بفکر من وقتی تنبالی ها این وای بهار وقتی تنبالی هم بفکرم حالا بسم الله الرحمن الرحیم نمک شما دختمونیم کنیم فراموش نکنیم آخری کم ترکک شکر هم اندازیم نمیدونم خیلی در آقا نمیپزم لیکن کم ترکک شکر میاندازم نیم چینی روشکن گوهزی بازم 52 ساعت شما السلام علیکم همه کسا نازین خوبین و علیکم سلام بلال خواهر جان شما دیمون ناز رحمت شما چه خیلی سلامتیتون ناز همه کسا خوش اومدیتون دخترو سویزده السلام علیکم لایک از من و علیکم سلام خوش اومده رحمت برای لایک خواهر جان همه کسا خوش اومدیتون دخترو
ман аз группа саломат бошед. Хуш омадед. камтар агар ки ман ози суст кор кунам, ки дастам ларзида монад, агар хай наханде то. барои ки мефаҳмем ки барои чанд пухтпазҳои хонагӣ бо Оиша. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Оиша ҷон, хуш омадед. раҳмат духтаро барои дастгирӣ. ҳама каса хуш омадед. майлаш ключ ҳозир. чӣ гап буд ҳозир? ва духтаро лайкам фаромӯш накунед камтар. майлаш ман яке дидам ки 3 дона лайк будааст. лайке ки бисёртар монем бо бисёртар одамо биёянд гуфта. худо ба шукр ки чанд вақт аз 99 набаромадагӣ буд, влог камтар как чӣ шудааст, 200 шудааст. админ шумо чанд сола? ман қариб 40 сола хоҳарҷон. мана духтаро раҳмат барои лайк. ҳозир ман ключ метиҳам тона мана додам. дар ин ҷо орд андохтам, як қошуқча намак андохтам, камтаракак ним қошуқча шакар андохтам, 10 грамм разрыхли тел андохтам. баъд боз чӣ андохтам? ҳозир равған андохтам 150 грамм. михел акнун ҳозир сметана 200 грамм меандозем. сметана ё кефир, ин бо хоҳиши худатон духтаро. ин бовар мекунед, ин сметанаи ман духел сехел, барои ки ҳамин чиз сметана мондагӣ буд. ман як гирифтам, чӣ кардам. сабри Алло. Ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омадед хоҳарҷон. раҳмат духтаро барои дастгирӣ. ҳама каса хуш омадедтон. роза 8 лайк. ассалому алайкум. ва алайкум салом. розаҷон хуш омадед. сабрҷон, шумо наст, салометиятон наст, кӯдакча наст, наомадед тарафои мо. зайнаб ассалому алайкум. сабрҷон наст. админкаҷон чӣ хел? шумо ман наст. раҳмат розаҷон, шумо наст, салометиятон наст. имрӯз овозтон набаромад, тинҷӣ буд. соз ҳастед? парвина муродова салом. ва алайкум салом. хуш омадед. ҳама каса хуш омадедтон духтаро. соз гашти нафар. сабр имрӯз эфир мекунам, меҳмон шав мегӯям зиста. роза созен духтаро. гулҳои зебо. раҳмат. хуб, шукри худо. ман хонда истодам бо дихелику барои мина ханде. роза адмикаҷон ози занг мезанам, гуфтам ки бинам эфир кардед. ҳане занг назанед ако ки ҳама мебинад тона. ману шумои ҳардуто. ин вай шуд, камтаракак шуд. духтаро ози об мебиёрам, мерезам. камтаракак оби ҳамон так сметана мерезем. меҳмон шавед мегӯянд. эфири манда меҳмон шавед. майлаш хуб шудааст, худо хоҳад. алҳамдулилло. созена пизайнам. шумо чӣ хеле созена? азе дар эфир намоён нашавам. гуфтам хеле камтар хайма нахонда. аз берун омадам. эфира кай сар дода буден? нав ҳоз сар додам. ку мана хамира нав тайёр дорем. мана ҳоли ман чизоят имрӯз резаам накардам. қуръан. ассалому алайкум. ва алайкум салом. ҳама каса хуш омадед духтаро. раҳмат барои дастгиритон. лайка занеду, тикапо аз боло гузаред. салому алайкум.
وعلیکم سلام. افیر تنها برای دخترها است. بخشش من چی پخته ایستادم؟ من تریگونی پخته ایستادم یا اینکه کورنیک میگویند کو همین خیلی پخته ایستادم. رحمت مهمون شما پای 13 میگویند صبر. انا خمیر ما کردیم قریب روز تیار میشود. سلام جاسمینه خواهر جان، خوش آمده. من ده یک کلوچ تیم منو دادن روز شما بیم کلوچ تیم سیلکو که بالا رفتن 300 سکونده روی کنی حتیات شده ایستید. روز صبر جان چخیل شما دگانه جان کی صبر خواهد جان آمده طرفای ما آمده یا نه بعد یا نمدور نیست چخیل باشد نو نمایم شده سیرکه ها بالا نرود نه من ایمنا شما نگفته ایستادم او دفعه دیگر کلوچه بالا رفته بود برای همین من نفهمیده موندم وقتی پختن برای میگفته ایستادم. چی کرد استید من؟ کورنیک تریوگольник یا اینکه این خمیرک هم خیلی استاد خانه های فروشی. سلام شماده نی نرفتم اپیاد میگه بیاید اخی طرفای ما همین خیلی سخت میکنیم خمیرش. این سخت نکو خواهر جان انا بینه انا این سخت نیست. سلام و علیکم سلام خوش آمدید مرحبا میره. سلام و علیکم سلام خوش آمدید دخترا همه کسا خوش آمدید. دیدین تو این سخت نه دخترا؟ در نظرتون سخت همه کسا خوب است سلامتیتون نه از خوش آمده از بالا گذاری من دخترا. این سخت نه خمیر خیر دخترای خوش رو کامنتی من در لایک موندید خانه های فروشی میگویند بلا پای گلی سخت نیوخی حالی کند میبینیم این چیه من دخترها این سخت نیست مولاییم نه اونقدر مولاییم شویره جونک سوزین خوبین انشاءالله بچه جونت سوز شویره چکارها کرده گشته. این خمیر این طرف ایسته دخترها دام گرفته ایسته اکنون یک بایی سخت میگذاریم یک چیز ریزه میکنیم افیر با اکنون دست نبرده خدا نگه داره دست نبرامم کردی کلونم کتیم اگر روی افیر دیده باشه یک کردی کلون نترسیده مونید خواهد کنیم. علیکم سلام عروسازه نازش کلوچ من کلوچ دادم دخترها فقط بالا نرود مایلش چی لایک جمع کرده باشم الهی برد کنید که جان شویره احتیاط شوید خدا خواهد احتیاط شده نیمو حیطا رمضان. سلام و علیکم سلام خواهر جان خوش آمده. شما چخه دخترها هم کسا نساز شما در کدام شهرین؟ من در شهر نووسیبیرسک. اگر دست شویم بازش میگرد خیلی علک میگرد
Якни эфир тут. Дас швечку не overшмигли. Hamma kasap şomadı tonga madara döktü. Akno. Bismillahirrahmanirrahim. گفتند گناه هاشمو در کدام شهرین من زن هر شناختم تو نه اصلا وای من هم از نووسیبیرسک با خدا از کجای نووسیبیرسک کنین اکنون این پیاز دخترا پیاز در درون آب شما اپای شهنازه را دیدگین وایم نووسیبیرسک و نه دیدگی نیستم لیکن گپ میزنیم و کسم نووسیبیرسک با هم ولی خدا خواهد دیدنیم نصیب باشه بازیرش رو دیدگی نیستیم در نیتمو هست گپ زدگیم که میخوای باید یک دیگه بینیم گفته نه دخترها این کارتوشکا و گوشتی مرغ از همه چیزی آسون آور ها رفته بینید خدا خواهد من ای بیریوز روش ها ما از چی طرفی اکتیبرسکی رایون بسم الله اکو تخت باید نکنه دیگه کلوچ وای هوا کلوچ آخی آیشه جان شما در کدام شهرین من در نووسیبیرسک جان من کلوچ دادگی و شما سیلکه مونده ایستادید با کلوچ گفته ایستادید من نفهمیدم راستیگه این کارتوشکای ما بزیب رو اومدو یا که افیر با کارتوشکا بزیب میبرود دستت بزیب میبرود کردت نیتو میشود دستت میبرند چیزی باشد همش معلوم وقتی چی با اگر وقتی چی باشد افیر نیو همی خیل باشد اگر با چند البته خیر خودت پوشیده میمونی راستی وقتی کارتوشکا بزیب اومد بریده میپرتوی حاضر خیلی چی خیلی کی باشد چلیاپینسک بیایتون این کارتوشکی ما هم خیلی برومد خیلی برای همین مایده چیده شد خیلی اسپاید نکنید مایلش کار جون مایلش این از اول رستیگه من یکون فقط پست کندم تمام هیچ کار نکردم که هم باشه خیلی همیشه گفت زده چکنیم بزه کنیم اکتیبرسکی رایون خانه امک من همجا با ها راست وای دخترو ایکی جان کنین خواهر جان اصلا در کدام کوچه ها کنی کلوچ برای شویره کلوچ دیم برای شما کلوچ دیم مایلش من کلوچ میتیم دخترو فقط همین کشش کنید که بولونا رو تنها شد سیلکه ها رو ادلیت کنید که بعد ضرر میکنه کارتوشکمو بزیب اومد اقشه گفتم برای مایده چیده شدم اون کلید دادم دخترها کلوچ دادم تو نه هرکوی خیلی تق من کتی فکر میکنه که یکو همسایتون در بالا یا در نزدتون اصلا خیلی فراکت ایستاده است خیلی باید چی نبود افیر با همی خیلی است
خانه ما مهمانی بیاین. در کدام چی آدرس؟ اما کدام خیر است دیگه. اما کدام کیشون کتیان زنو که دکوشون کتیم جا. دخترها کی در فابریک کار میکند؟ 16 لایک ثبت کن یا 14. ما دختر برای لایکتون تشکر. 146 лайк. و зверху چی نوشته باشم که 146 лайк گرفته است. молодец. صبرم لایک جمع دوری. ناز ما یکون سبشین ناز خیلی و فکرم که خیلی وای نوشته نمیتونم که خدا رو لایک بیرم. ماشالله ناز کجورم افیر وای اولا میارزو السلام سوزه خوبه علیکم سلام. ما ناز رحمت برجام شما چی خیلی سلامتون چی خیلی لایک گرین رحمت برای لایک. میلا شپی اصلا شما هم بیاین. شما خانه ما بیاید دخترها. صبر اصلا خانه ما بیاید. وایستا اپا چی پختستی؟ من تریگولی پختستودم خواهد جان. علیکم سلام گلهای زیبا سوزن خوبه من کسه میگویم عالمی آرزو. صبر اپا جان کنکورس که سر شده است. کنکورس کی دختران؟ کنکورس کوتاه ملی. اپا خورسو خوب است. انشالله من کلیشم. خونه اما کم اکتیابرسکی 55. آنمو رایونی اکتیابرسکی لیکن خونمون در چی لازورنی از خانه مشتگیمون در لازورنی پیوز ریزه کنم در خورم روش. مرد سه و چهار روز شکران شکر ناز مرد جون شکر کلوچ در کار میشون با علمی آرزو کلوچ تیم نتیم هم فهم و صبر. خیلی دختره پیوزه ریزت میکنیم. شکرانه الله ساز رحمت به جون آرزو. خیلی نخنده من هم خونده استادم همچی خونه اما کی زمین اما کم زمین ها زمینی راستیگه من طرفوی زمینی نرفتم و طرفی اکتیابرسکی زمینیش نرفتم. کنی کلیش نومتانه دیگر کده نومی خوش رو مانده راست دخترم نومی خوش رو ماندن کلیش من حیران میشتم که مونده باشد چی خیلی مونده باشد این نومی نه نومی خوش رو نومی زیبا رفته سرای شما وایران میشه فکرم این آوازی وقتی ها اخی کلیش میدونی دختیا
من هیچ حیران شدم بخدا. همه خیلی دخترها خمیرش کردیم، کارتوشکا ریزه کردیم، حاضی پیاز هم ریزه میکنیم، گوشت مرغ هم ریزه میکنیم. سلام علیکم. سلام خوش اومدید نرگس. اوه نرگس جان، سلام جون. همه کسان هست بچه ها نه جون هست شد. چی کردی سید من؟ وای چی بود؟ تریوگولنیک کورنیک میگوین، تریوگولنیک میگوین هم خیلی نام. شکر خدا ناز ها ناز خوشم جان. صبر یا الله میگوین ایلک مادر کامنت من لایک مون دخترو. اصلا تو وقتی ایستور شوربای من کشک تیار شود خدا خود تیار می شود ولی 6 7 8 9 3 ساعتی دیگه بازی را انداختیدن خام شوربا. اگر در کامنتی ما هم لایک مونه سیلکه بیارید لایک مونه سیلکه همو که ما حالی کم کدیلم کوکس کردنی و یک فکری انیت رو نمیگیرم ولی ترسیده ایستادم گفتی گپو. پیاز من کشت درو اون بخشیش ابی من ابی پیاز این پیاز کشت رو من اوه پیشکی ریزه میکردم همین آختا رو. این پیاز کشتی اپیاد میکرد من لایک مونید بعد از افیر با کانالاتون مایلش خدا خواهد. من حالی موندگستم من در آمدگی بدم دختر رو با لایک موندگی بدم. خبیستد اینه من کشت این پیاز. اوی تلفن چی خیلی شویست دست پیازم گنده دست کن. اکنون گوشتی مرغ ریزه میکنه دخترو. من کارتوشکا ریزه کردیم چی پیاز ریزه کردیم. اکنون گوشتی مرغ رو ریزه میکنیم چرکنجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیرش دیده طرزی تیار شه. تیار کردنی خمیر آسان. بیلال رفتی میگوین گربه زیبا. ای دخترو بیهوده این پیاز نوریزه کرده من. زینب جون رفتی نمیدونم دخترو رفتم به فکرم نفورید شونه چیز بزی من نفورید. این تقتق بس کردم دخترو. ایو که از تقتق نگریختم. این گوشت بیبو چه ملایم ریزه کردم خودو گفتی که میبینیم صبر الله لایک موندم گوهزی گفتی که میبینم بیلال صبر گوهزی بود در کامنتی من لایک مونیم. یک روز دختران خیلی سبزی ریزه کرده استادم و تلفن نمیدونم کسی که دیگر زده استاده بودم که همین خیلی کو نخونم کنده پرتفت انا میکرد این کردم گنده لیکن من این کرد به هر راست میبینم. من بودم در اومده مونیدم در کنکورس من با یکم جو خودتون رفت دسته صبر ها
149 нав буданам, 150 чанд шудан, бо чанд нафар лайк монд ҳозир. Манам ҳам худохуд мемонам. Ой, чӣ кор кардӣ ту? ҳаматон монитон раҳмат. Вай корди шумо, ой ой, ман метарсам аз корди шумо. Бо ман корти дӯстдоштаи ман. Салом апаҷон. Ваалайкум салом, хуш омадед фарҷон. шумо чӣ хел, салометиётон аст? лайк аз ман раҳмат барои лайк. Кор наганда кудай зуро хонаҳои фурӯшӣ нест, рафтан ҳама соат. Илоҳи нағз бошед фарҷон. Кор дастам зур, манам дорам хел кор нағз мебинамаша. Рост корди нағз. Якте дигар корди калон ҳаст, вай соз нест. Ҳама гуфтам, шумо нафаҳмидед. Ман қариб 40 сола, худо ба шукр. 3 соли дигарам хел 40 сола мешам. Худо ба шукр 2 кӯдак дорам. Ама хеле вали ин гӯшти мурғ шудан меха чӣ хеле обдор ам хеле шуд чӣ. хубе созед раҳмат. Худа чӣ хел бо маждат худа бахшиш. шинохти мана хуш омадӣ апаи ҳусна. Ваалайкум салом. хуш омадӣ худа бахшиш. муқдар ба масла мешавам. эфир ба нарафтам, чӣ мекунед апаҷон? ман ҳозир курник мекунам. треугольник мегӯянд, баъзеҳо курник мегӯянд. овозатон худи духтари 18 сола. вай раҳмат фарҷон. кушти мегӯянд гулҳои зебо. эфир рафта зилчини салом калимулло. монда нашавед. ваалайкум салом. раҳмат. хуш омадед. як ман ки бошед шумо бахшиш. различини гулҳои зебо. акнун мерафтагӣ будам мегӯянд. майли рафтам, бо мебиём. майлаш киҷо гулҳои зебо. бо биёед барори кор шумо. ба раҳмат. хуш омадед. много детной мамочка. салом алейкум. 16 лайк апаҷон. ваалайкум салом. раҳмат барои лайк. хуш омадед фарҷон. апаҷони аз никатила меистад дар эфир. ман равам ягон чи тайёр кунам барои ифтор. майлаш барори кор шумо. ба раҳмат. ман янгатон. ман нашинохтед. бахшиш янгаҷон. шумо нағз, салометиятон нағз, тавому кӯдако ҳама нағз, хелину ҳама каса шумо нағз. хуш омадед ба ҳаматон. аз он ҷумла ба шумо наврӯз муборак. бахшиш шармандагӣ. наврӯз гуфтам. рамазон муборак бошад. даҳаи моҳи шарифи рамазон муборак бошад. киҷон янга ман рости гап он дафъа шумои дидам, гуфтам ки касе будам гуфта фикр кардам. нав шинохтамтоно. бахшиш калон. биёед тарафои мо ифтор ба кадом янгем? янгаи мамошон газон хайҷ гам неам ки метунам. янгаи шоҳбоно. адмикаҷон, бибиҷон берун раванд. бибиҷон ухи ҳамин рӯз нарафтам абоде.
خیر اما رفتن گیرد دیدی راست رمضان سر گران کرده است. یک روز او روزی دیگر روزی سموسه کردن افیر کردگی بودم کو بعد چی دخترو رمشود بودن کدومی همونو گفتن که و مادری هم شد گفتن که چی کرده ایستاده و ما گفتم که و منتو کرده ایستاده اگر نمیم منتو نکرده ایستادم گفتم که بله منتو کرده ایستادم خودم راست که دخترو نمیدونم گفتم هم خیلی نمیدونم بعد از چند وقت یکی که اما خواهر میگه که چی من تو رو بسیار دوست میدارم گو من گشته چی من هم تو رو بسیار دوست میدارم لیکن من تو نکرده ایستادم سرفهم گپی خودم نرفتم بعد از دو روز همین خیلی یک کیفه دیدم افیر دیدم تکرارش انا میخه گفته که همین خیلی ایزا کشتم راستی گپو خیلی تیری از نشون پریده بر نمی آید بگی که یا که سخنی که از دهان برآمد گشته درون کرده نمی شود ولی برآمد برای همین حاضی با بخشش زیاد که نوروز مبارک گفتم خواستم من همین دستم که همین تختچوی کار پشتمانه بعد از میرم بخدارم شما باید صدقه نوشته استفاده یا اگر اینوی بازی گشته شکن اما نید ایها پشت نگاه کنی اگر تاقه کف شده زمین وقتی چند پسته جمع شده وقتی ویدیو کنی هم خیلی بسیار پسته جمع شده با یک چیزی که نیم ساعت کردن باشه اگر 1 ساعت 2 ساعت میپذیر باشه که برام خیلی بمیا همین کنی انا ما اومدم یکون کس هست کنی اپا جان کلوچی من کنی من کلوچی مکو من انا اومد التماس در کامنت من لایک منین میگن صبری والله نه ندارم کنال چی با کلوچتون دادم فکوس نخواهر جان کنی بیای دختر رو اکنون چیکار میکنیم زوالا چه میگیریم اول رای تایور کردمونیم یک باره نمک کچ سرش زنیم این کسه همه طرف تایور کردمونیم ادمیکا جان باید خونید نه ندارم کنال چی با بالای خونم ها کنی بالا بیبی جان ها بیبی جان خیلی روان دو اینجا فتا نگاه کنید مگش روان خیلی یکی نگاه کنید خیلی دختر بچه اما با کلوچ دیم شما ما فکر کردم کانال نداشته باشه انا بسم الله الرحمن الرحیم اکنون تی گپو نمک کچ سرش زنیم کلوچ دادم که جان اصلا خواهر جان رحمت ینجان برای دستگیری اپای اصلا در کامنت من لایک مونه چی بود؟ یک چیزی دیگه روزا جان مده ابونه میشی؟ میگوید حسنه ای دست بکنه اما همین یک خیل پریپر برای کوری کسب دست بیو اندازم این دفعه
مزهش چی خیلی میشده باشد ولی مزهش اینه نچشیده چی خیلی میشده باشد. اصلا صبر آبو نشده میگویم. من برای دخترها بزیر این کسا تیار میکنیم. موش میکنیم میمونیم و بعد اصلا اپا جان سلام کانال داره. در نظرم کس کانال نداره. چی؟ هایو همین روز کانال شده باشن نه کانال شده باشن. ما همه کانال داره میشناسم دخترها. با این کس سیلکا وردنو. ما در عمده بینم کنی. واه ایمان بو پادپیسات کرده گیفتم کو. کنی؟ Если нравится, просто напиши. Ага, истинно. Зангулаш китишам ana. خای خواهر جان اصلا در روی بیاتون در روی چی؟ در روی همو اکاونتتون همو جای صورتش به یکون چیز مونید. بعد نومش هم ایواز کنید یکون گویم که خیلی نوم نازو لیکن مثلا درباره همون ویدیوهاتون یکون نوم انیخ کرده مونید. بای خیلی نفستر اینترسنیتر آدمو میبینن که کانال داشتگی راستی گفت این خیلی اگر بینی اگر میگوی کانال نداشته باشه. من فکر کردم کانال نداشته باشه. این دخترها حاضر برو افغان میاندازیم در درونی چیش در درونی نچینکش. من کمتر افغانی بای اندازم گوسفندی آب کردگی. ما میتوانید دخترها را افغانی رستنی اندازه. همه حاضر افغانی یک گوسفند میاندازم کمتر. بسیار نه. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام مادر شارخ جان خوش آمده. شما چی خیلی سلامتیتون ناز کودکان ناز. انا میخوره افغانه میکنیم یک جوی میکنیم آمیخته میکنیم. خدا خواهد به نزدیکی ولوگی خونگی میپرتم. انا همین ولوگ که پرتفتید نومشه یکون چیزی نقص مونید. مثلا حوزی وقتی که شما ما میدونیم که شما زن هستید لیکن تو خودتون گپ نزنید هیچ کس نمیدونه که شما زن هستید برای که نومتون چی؟ نومتون مردانه موندگی و مثلا بعد دختران زنکو نمیدارون کانالتون. اگر وقتی که شما نومشه زن هم زنانه مونید و هم چی باشد هم زنانه مونید و هم یکون صورت اینترستی مونید برای همه اینترستی میشد. و فکری من خوش باشد. رحمت شما نیم ساز ما هم ناز رحمت مادر شارخ جان. خدا با شکر گشتیم امجا کم کم. گفتم آیسته آیسته همی دخترها کتی بکنم. دخترها کتی چیز پزم. امروز به فکرم همی یک کمی چیز میپزم تمام اگر که چی بود یک چیزی دیگر فکر داشتم امروزی کنم. یک چی بود آرزو اگر توانم آرزو میپزم اگر نه هیچ گم نه یک کمی. خیلی دیگه تو بدونو که خیلی پختگی بدم در کار نکنی. حضرتون آبونه شدم اپا جان نمیدونم چندون پادپیسچی شروع خدا همه وقت ساز باشین بهترین کانال داره اپا جان. سلامت باشه کی خواهر جان مادر شارخ جان. رحمت برای سخنهای نیک. کانال شما هم با فرزندانتان خیلی کانال ناز کانالی بهترین. از بکرم کلوچ موبایل در کورم از کلوچ میتیم کنم کنی این کس این طرف استن خودمو وزیر وای تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلوچ دادم انا روز ادمیکا جان من ارزوق میپزم حوزی حواسم رفت. هم مایلش بیایی او اینجا پیش من نپزید روزا
роза орзук напазе, ман мепазам. чӣ дар кор вақте ки ман пазам бо шумо пазеду а? Мана духтаро инқали суола мегирем. Камтарка калон кирем. шумо дар эфир қариб шуд апаҷон. соат ифтор ҳа бахшиш. ана духтаро дидед? мо ба ифтор ҳозир соат бисмиллаҳирраҳманирраҳим. ҳозир соат 18:33 бошад. Агар соати 9:05 ё 6 ҳамихел ифтор. ҳамихел ҳама имрӯз ки шаварма ифтор гуфтагиянд, ман бай намекунам, чизи бисёр намепазам, ҳамина пазам тамом. Мумкин агар бай пазам, орзук пазам. Мавҷуд ассалому алайкум ба ҳамаи боноҳои Тоҷикистон. Ва алайкум салом Мавлудаҷон. хуш омадед. Раҳмат барои дастгирӣ. шумо чӣ хел? Саломатиятон аст? Худашам кам монд Рамазон. Бале модари Шорохҷон кам монд. чӣ хел гузашта рафт Роза Адмикаҷон? келинчак ҳолиам наомаден. ҳоли хони ангемано. охи вай чӣ хел келинчак ҳолиам набиён агар вай чӣ хел меша? Роза валайкум салом. хуш омадед Мавлюда. мегӯям трезаи мо кушода. ман махкам кунама вақте изволаи мегирам чӣ нашавад, шах нашавад. бо берун хунукак шуд. ҳамирӯз ҳамин қадар гарм буд, ҳозир камтар хунук шудааст чота. шурух валайкум салом. шумо чӣ пухтастед хоҳарҷон? ман треугольник пухта истодам киҷон. Мавлюда апаҷон 19 лайк мондам. вай аз хотирам рафт. бахшиш апаҷон. ҳеҷ гап не. раҳмати калон модари Шорохҷон. Роза Адмикаҷон янге мегӯн фикр кардоса бошад ки ман сархон кардосам чӣ? намедонам рости гап. келинчакотон чӣ фикр доранд? янгем на саломатиашон аст. сабри Аллоҳ илтимос да комменти ман лайк монен, 3 лайки дигар монен, 150 шавад. худо хоҳад Сабрҷон насиб бошад. оҳиста оҳиста ҳамаш насб мешавад, лайко пур мешавад. 150 лайка мошоллоҳ. аз куҷо ёфтеду? хай чашм нарса мана стучу кани чашмам нагирад гуфта. сабри Аллоҳ. роза нас ҳози берун мусурпартоӣ рафта будем, ҳамунҷа дидам. ҳа шумо нестед пеши он кас? имрӯз нарафтетона? баъд соат 18:36 шуд. ин мумкин келинчакамо хонашон ба чизошона пухтагӣ бошана? чизашона охир дар хонаи худашон пухта баъд меовардагистанд я? фақат танҳо дастархон тунук карданӣ бошад. сабри бо чаш накунен апай Адмика саҳар хезм. ягон ташхис не, худо хоҳад ҳаст зиёд мешавад иншоаллоҳ. Роза мана биё гуфтанд, ман гуфтам ҳоли шумо пурсам. ҳа Эраҷ салом ба ҳама. ваалайкум салом модари Эраҷ. хушоед хоҳарҷон, хуш омаде. ба фикрам ки бо ҳамаи ваям чӣ мешавад чия? фаршам зиёдтӣ мекунаду хамирам камӣ мекунад. ҳамихел не? хай хамир камӣ кунад ҳеҷ гап не. бо хамири вай не. хамири
چی بود؟ گفتم کو آرزو خوب از لبش میکنیم. هن خیششون کتی تیار کرد و بودین در خونشون. هن ناز خیلی باشد امی ازی ساعتی 7 به بیان 7 و نیم هم به بیان میشد. صبر 3 روز شد از لایک جمع کنی یک چی شدیم. هنه خدا با شکر این قدر شده است ناز. ماشالله چشم نرسد. من ستوچیت کردم. کانال کی بود صبر جان؟ کانال کی وزیر کانال کی بود؟ کرته های ملی یا اینکه پنجه هنر هم خیلی نبود. چند جو کنکورس رفته استوداست نمیدونی کدومش کنکورس باشد، لیکن دخترم از یگان کنکورس نبریدم. یگان وقت کرته های ملی ده از یگان کنکورس نبریدم. با فکرم که این نمیبرم. خراکترم هم خیلی کمی خیلی بعد برای اونقدر چی ندارم، اونقدر پروا ندارم. موجوده شوی موجوده خوندم بخشش موجوده یک دوگانه داشتم موجوده برای می دارم موجوده دادنم اومد. شما چی؟ شما خودتون کانال دارید یا ندارید؟ روز ادمیکا جان چی خود کنم نمیدونم. چیزی کنید. خیلی پیش ما بیایید. رچ از تاجیکستان با مسکو را چی بار بیاریم کی میدوند؟ نمروی کمازور نویسید راستی گفت من نمیدونم خیلی. صبر و روز از کجای تلفن یافتین در اومده لایک مونه. روز صبر جان مالیت کنه جان. صبر جان ها دارم اپی ما بجوده اون بدیانو کست. هشکسک اخی ها خیلی همین هشکسکم به خدا به شکر. سیل یک ساعت شده است؟ سیل یک ساعت شده است دخترم. روز ادمیکا جان تا خونه تونه نمیرسم خدا میدونه. لبای وای نش برای چی؟ وای این که برای چی شد؟ موجوده خیلی خوب نباشم پد میکنم. خودتون کانال دارید که موجوده فرجان اصلا جان که خودتون اگر کانال داشته باشید من چی کلوچ دیم شویم سلکتون مونید ابونه شویم. صبری الله من یک بار بریدم از کنکورسی اپایی بلیوده یک تور به شوخی بعد تورت گرفته داخلی. تورت کی گرفت؟ از تاجیکستان. تورتی بلیوده تنها از تاجیکستان بود کو. من یگون بار نبریدم راستی گرد دختران. من خراکتری در کنکورس ها بریدن ندارم. بعد برای همه اونقدر کوشش هم نمیکنم راستی گرد. لبای روزه خیلی کرده مونده. نه خواهر جان کانال ندارم میخوام کانال کشید. کانالی چی؟ مثلا چی خیلی کانال کشیدنی در باره چی مثلا؟ و ما به تلفن شده کو اینه کسی که تلفن کرد ما بردارم مگم تلفن بکنم. کی تلفن کرد نفهمیده موندم. کنی کی زنگ زد است؟ سرم درد کرد است. برای چی سرتون درد کرد است؟ باز یک چی داولینتون نیون که پاس شد. نمیدونم کی زنگ زد راستی که من پسوده شد ایستاده بودم که هم خیلی. صبری الله از تاجیکستان قینیم اومدن گرفتن اپید میگه نرسکو با بازی کنید خیلی تو اومده گیرن از با تورتوی به مزه میخورن.
کاری ثواب گرفتید. موجودا من همه طرفه کارها رو دارم. دوی زندگی پخت و پس ها، سفرها، نصیحت های اسلامی و عمومی. نقص کو فایده میبیاره برای دخترها اگر خیلی باشد. کانالی فایده آور میشود. نقص کشید کانال آیسته آیسته خیلی کانال به عذاب نه. کانال اول چی دارد؟ خیلی نمیدونم 1 سال باشد 2 سال 1 سال نه الیخترش ممکن 2 سال از 1 سال زیاد داره که 1 سال شد ما کانال کشودگی حالی خیلی خدا باشد فایدهش ندیدیم. یک روز نه یک روز دنیا با امید میشدگیست گفته خیلی گشتیم. برای همه یک روز نه یک روز میشدگیست نصیب باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون آهسته آهسته پیچانده استعمال دخترها. اصلا صبر مسجدی کراسنی آش برده چخه باید اونجا به آدم آش برد چخه کجا اصلا یا اینکه صبر آش برده ما ندیدم در کانالشون ما ندیده بودم. بو من فکر کردم که صبر به نزدیکی ویدیو نپرتفتون اپید میگه کدی وای کانالتون اومده نه باور کنید زیق شدم حالی نامده از وقت و حیران مانده که جان خواهد جان این حالی دم نگرفته از دختر رو بیا ایقه گب میزنیم من حالی این دم گرفته استد ما خود من نشانتی هم میشود خواهی کنین موجوده از همین کانال یوتیوب یگان فایدهش هست اگر کشویمو که یک نصیحت دهید بانوهای بلوگرو نه اپی اصلا چی خیلی آش موجوده خواهر جان. اکنون گپ در سری مثلا گپ در خودی آدم گپ در کانالی آدم گپ در مثلا هنرهاش گپ در اونی که برای آدمو پسند میبیاید یا اینکه نه همه خیلی به فکرم و یگان راهش باشد که مثلا چی باشد آدمو هستن که پرسموتری بسیار میگیرن آدمو هستن که تیز مثلا بعد پشتیکاشون جمع میشود بسیار خیلی هستن که از پشتی کانال بسیار کار میکنن خیلی راستی گپ لیکن ما ولی مزه کانال نچشیدیم کانال کشودگیم خدا با شکر خیلی دنیا با امید همه خیلی کار کرده آهسته آهسته گشتیم یکون وقت یکون چی میشده گفته دنیا با امید شیطان امید گفتگی انکو خیلی برای همین صبر شما سیلکه کدام کانال آوردین میگن اصلا انا این کانالی خودم کم تر موندم که دم گرفتم تیز انا دختر رو نمیدونم اکنون چی خیلی پیچونم چند خیل هست خیلی بازی یک خیل شد پیچونده منم کنیم چی خیلی میشده باشد ما خوب دارم راستی گپ نمیدونم یکی همی در نیمی پخت پس در افیر خوابم نبرم من با زبان روسکی язык и таджикский язык نیت دارم که کشویم کانال کشوید با روسکی язык کتی مثلا جهانی میشود یکی باش بسیار میشود کشوید دنیا با امید مر سلام مهمان قبول میکنیم یا بجان و علیکم سلام خوش آمدید خواهر جان البته بیاید ای خیلی کنیم ای خیل
салом алейкум дӯстони азиз. Ва алейкум салом Қазанҷон, хуш омадед. Шумо нас саломатиётон аст? Ҳама каса нас шумо? Мар шумо чӣ пухтасид апаҷон? Самбусами не. Ман курник пухта истодам, треугольник пухта истодам. Якташи хеле печондам духтаро. Чӣ гуфте? Ҳеҷ гап надора. Амана хеле тухтам. Касичка. Напухтаму? Тайёр кардам. Ман треугольник, курник ҳамхел ё ин ки треугольник мегӯянд чӣ бошад? Курник мегӯянд, ҳамихел тайёр карда истодам. Казан хушбахту фирӯз бошед. Раҳмат. Хушрӯз, саломат бошед. Шумо ҳам хушбахту фирӯз бошед Казанҷон. Ҳама каса хуш омадедон. Хай камтар чӣ хеле ки суст кунам, агар хай чӣ айб накунӣ, барои ки камтар ман дорам. Хоб дорам чота хай. Ман ифтория карда омадам. Вай худо, барои ҳамин лабатон баханда. Ишкамо пур, ғамо дур. Шумо дар куҷо будед? Папа, шумо ай тарафҳои Хуҷанд мешед? Не киҷон, не хоҳарҷон, ман аз Хуҷанд намешам. Раст охи. Кани чӣ хеле буд? Ман Сахалин, бавай худо. Ин тоҷикои мо дар ҳама ҷо буданда. Дафъа ми треугольника хеле кардаги будам ку. Он дар канали чи аст восточный. Анаме хеле буд. Яъне ҳамхели касичкаи секунҷа. Нас. Хай ҳама худо нигаҳбон шуд. Сабри ман шиштам, ҳоли намедонам чӣ кунам. Умар шаварумо куҷо баранд мерем апаҷонак? Рост охи? Умар соати шумо чанд? Ҳа рост, дар ҳама ҷои чи Россия тоҷико ҳастанд. Ана духтаро вай бо ин кушода нашавад, иҷиша сахт накардам. Сабри Аллоҳ, ман дар каналатон обуна шудам, мегӯянд. Аслан. Шумо кадом шаҳр? Ба ман Новосибирск ба. Ман Сибирҷонба. Анами Сибири, Новосибирску, анами ҷоба. Духтаро ман инаша хеле секунҷа кардам. Секунҷаҳи даҳан возак. Соати мо 22:50. Вай худо, ҳози шумо хоб мериягане. Мавҷуда, ман Мавлюда не, ман Мавҷуда. Ҳа, ин кас Мавҷуда. Айби ман шуд Мавҷуда ҷон. Ман як бор чӣ гуфтам? Ман як бор Мавлюда гуфтам, ба уну Мавлюда гуфта читиянд. Ман нохостӣ хондам яке. Баъд дидам ки Мавҷуда буде. Айби уну не, айби ана ҳамин ман. Рости гап. Ма оҳиста печонда то гап зада меистам. Тез тамом нашаваду вақт гузарад. Майлаш ҳеҷ гап не. Умар шумо қадар ширин сухан афҷон. Раҳмат хоҳарҷон, миннатдор. Айби апаят мека. Айби ман шуд охи, рост. Ман айбама дарам ба калла гирифтам Сабрҷон. Мавҷуда, шумо чанд сола хоҳарҷон? Мана гуфта истоде? Агар мана гуфта истода бошед, ман худо хоҳад 3 соли дигар амихел 40 сола мешавам, на 30 бошад. Духтаро биёед анахеб мепечунам. Мавҷуда нависдагӣ. Ҳама Мавлюда нависуданд. Номи хуштомани ман. Айби ман шуд. Ман як бор гуфтам ки Мавлюда гуфтам. Барои ҳамин яке чӣ мана? Ҳама Мавлюда гуфтам.
گشته ما دیدم که موجوده، بعدی که ما موجوده هم گفتم هیچ کس با کلا نگرفت دیگه. گفتن که первое слово дороже второго. گفته همه یکون گپ خط چی کرد قبول کرد. بیستم لایک رحمت برای لایک فرجان. دخترها بودند و کجا شدند و چند تا دخترکا داشتیم، دستگیرکا داشتیم. موجوده ای خیلی خوب، خداوند عمری دراز بینید. من 45 ساله ام، 1976 سالی تولدم. 100 ساله شوید اپا جان بودید. کم افیر میکنید می اپا جان؟ اکو راستی گپ هر روز کردنیم و با یک خیلی وقتم نمی شود. عمر سلام و علیکم سلام خواهر جان، خوش آمدید. من عمری این خواهری ما این کس و شما نوستیدم، با ما گفتم که این کس. خوش آمدید عمر خواهر جان، شما هم خوش آمدید. رحمت برای دستگیری. افیر میکنم نصیب باشد، تست میکنم خدا خواهد. اصلا خوشنامنی من میگن نامی مرا چوبایکا میگیریم. سلام سلام خاله مولوده، سلام. شما چه خیر، سلامتیتون است؟ رمضان ها مبارک. چه خیر شما، منم یکم بار هم خوش اومدید عمر خواهر جان. با ما داشتیم عمر. از بالا گذارتون رحمت دختر لایک مونتون و به حضور منو تیار شده شدتون. این کورنیک ما تیار می شود. شما در کجا زندگی میکنید؟ من در نووسیبیرسک خواهر جان. من گفتم ایکا ناز شناس با این پیشواز گرفتید. گفته نه خوش آمدید. من همه تون شناسی، من همه دستگیری من شناسی. من میلاشا سلام و علیکم سلام. میلاشا جان خوش آمدید. نه عمر خواهر جان بای کودکی روی ویتونه نه چه شیرینی اصل عمرش دراز شود. هوای دیدم کودکچه هم دیده خوش روی با پیشواز گرفتم. میلاشا جان شما چخیل نه سلامتیتون نه دیلوور. سلام علیکم به همه و علیکم سلام دیلوور جان خوش آمدید. شما چخیل سلامتیتون نه. میلاشا من هم امروز تریوگولنی کردم. ناز اور شود. من این شامی قدر بسیار مودم ویشه فرششه مقچه شده موند. شم دیگر طرف با میلاش رحمت ادمیکا جان. شما هم چه خیلی. ما هم ناز رحمت. شما ناز انس جانی من ناز. اصلا خوشتومن من ندارم. حوزی خونه شما رفتنی. بیایه خاله جان، بیایه خاله مولوده بیایه. انا کاکرس امروز شاورمون افطار گفته که بیایه پیش من قدم های خدا با شکری فرزندوی با پیش من بیایه. میشینیم یک جای افطار میکنیم. تریوگولنیک و چیزهای با لذت میپزندونه. بیایه. صفیه بسیار لایک رحمت برای لایک. السلام علیکم سوزین همه کسا انشاءالله. و علیکم سلام صفیه جان. مو ناز رحمت. شما چه خیلی سلامتیاتون ناز گشتید. دیلوبر چی پخته ایستادین؟ من تریوگولنیک پخته ایستادم. چی بود؟ تریوگولنیک یا اینکه کورنیک همین خیلی پخته ایستادم، لیکن من نه کورنیک ساختشو نه کورنیک کرده ایستادم نه تریوگولنیک. من خیلی کسیچکا بافته ایستادم. دیلوبر کنی پیچاندنشم من دا یوتین حاضر میلاشه مو اموج کردم از رسیپت شما. رحمت میلاشه جان منه. دیلوبر منه دخترو منه. دیده دستی منه انا اینجاشو میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه قطع کردیم منه.
якта складка аз ин тараф, якта складка аз ин тараф мекунем. Бо инҷа мегирем якта складка аз ин тараф мекунем. Бо якта складка аз ин тараф мекунем. Якта складка аз ин тараф, якта складка аз ин тараф мекунем. Ана якта аз ин тараф, якта аз ин тараф, якта аз ин тараф, якта аз ин тараф. Ана михел, ана ҳамихел, ана ҳамихел, ана ҳамихел, ана ҳамихел. Вот. Ана охирша ана михел моҳича бори маҳкам мекунем. Ана михел косичкаи хушро яки зебо яҳак мебиёяд. Моҳича ё ин ки мана. Озир бо наздик чӣ мекунам, мепечунам. Сафия ва Лаззат, раҳмат хоҳарҷон, мана кулиш додам, силкатона биёред агар. Милаша, Казанҷон, шумо чӣ хел? Мавлуда, кучо рафтино? Мавҷуда бахшиш диде бо мана Мавлуда гуфтам. Милаша, раҳмат. Рӯзи шумо ҳам ба хайр бошад. Аслан, ман худи шумо бори печонда наметавонам. Метавонед ҳозир худо хоҳад. Ҳозир як-ду бори дигар ман нишон медиҳам. Сабо, салом алейкум. Ва алейкум салом Сабоҷон, хуш омадед. Умар. Милаша, аниқтараш ранги лулакча шуд. Хай хай. Сабоҷон, хуш омадед. Милаша мегӯянд. раҳмат духтаро барои дастгирӣ. Ман ҳозир бо мепечонам. худи курник боринам ҳозир печонда нишон метиҳам. Хай самса кардагӣ будам ранги курнику, ҳозир бо ҳамихел карда нишон метиҳам насиб бошад. ранги хоначаи мурғ борӣ. бисмиллоҳ раҳмонирраҳим. Мавҷуда, хай аз ҳамаи шумо бонувон калонам. Хайр, чӣ кунам дар ғарибӣ? Бо ҳамаи шумо суҳбат карда шидам, хело хурсанд шудам. Раҳмат, саломат бошед Мавҷуда апаҷон. мо ҳам хело шодем ки шумо моро дастгирӣ карда истодед. Милаша, хамирашва чӣ меандозед Адмикаҷон? Хамирашва ман чӣ андохтам? Сметана андохтам, маргарин андохтам, разрыхли тел андохтам, намак андохтам. хай ним қошуқча шакар андохтам. лозим нест шакар, хай ман андохтам. хушбахт бошед. раҳмат. Аслан Назаров, хоҳар мо силка мемонам. Дарои духтаро обуна шавед, ба наздики влогҳои нав мепартон. номашонам иваз мекунам, ягон номи вай мемонам. номи хай влоги дохад бо дастгирӣ мекунем. Милаша, ба ҷои сметана ман шир андохтагам. ҳеҷ гап не ан, ҳеҷ гап не ширам бошад. наску ранги бӯличка мебиёяд. ман рости гап иқа сметана да як вай буд, камтар дигар сметанаи хонагӣ бо хонагӣ бозор гирифтагӣ буд. ҳамеша якҷоя кардаму андохтам рафт. Милаша, Аслан Назаров, обуна шудам. Сафия, хамираш зур омадай. раҳмат. Лабай қасак не. Милаша, 65 одам иқдар ма фарша бисёр мондам ки печонда нашуд истодааст. хай биё инаша курник печонам. ан ихе духтаро ан курник нисбатан осонтар нисбати ин касичкамо. Сабо, илоҳеву илоҳеву илоҳе намонем дар нимароҳе, ҳеҷ вақт дар нимароҳе. Омин омин. апаи Сафия, хуш омадед мегӯянд. сабр ё Аллоҳ, олами орзу майлаш наст монед барори кор. майлаш олами орзуҷон барори кор. шумо ба раҳмат барои дастгириятон. мана инаша курни кардем. омин, ҳа омин. Милаша, омин. Сабоҷон, 1.5 соат. 1.5 соат шуд?
1:30 ساعت چی خیلی گذشت من نفهمیدم. من اخیلی کورنی کردیم دختر منه نشه کورینی؟ نه کورنیک میلاش سبا جان انسی خولیگان چو کرد و میلاش جو شما دار کجا صفیه خوش باشد صبر سوزن میلاش ادمیکا جان انس بی جانش گرفته بیرون بود ها ناس هم بی جان شما انس جان بیرون برود دگر یک تا انس جان است که منم بیرون برورد دستم گرفته امروز کیام توجورم بیرون رویم اوچه بیرون رویم گفت گفتم آخه بچه جان من حوز بیرون برو مگه کارا میموند چیز پختنم در کار چیزا میموند گفته خیلی نبرومدم حوزی دوام اینه دخترا خدا خواهد اگر پیروک میکنیم بفکرم نمازی عصر شدگی ها مو با نه هولی ای شد مو با صبر شکر ها شما مخی نوسپیرس به شد Açık شکر sözler خدا boyunca شما سوزن نازن اپای صفیه موجوده پیچاندن تون خودی منطقه اقیورها برین پیچاندید اقیورسکی Yaşayacağım. نه چه منخی ها نمی خیر Yaşayacağım. بسم الله الرحمن الرحیم من امروز در بالکن محکم کرد میگم را بیبیش گو در کشوی هم نمیگد من زخ کرده انا شده است کو سوز الحمدلله Kızım yaşadım. ها انا جو молодец ya Az ben şimdi های بابی بیشه گفت آخری anne. سوز الحمدلله رحمت ای حاضر کو خمیری ما چند دانه دیگر ماند و ما زیادتی میکند فرش ما خدا خد حاضر یک وی دیگر میمونیم ما فستنم در قرآن بازی خواهی همینه تمام کنم تشمیست وقتی اصر شد من کم ترکب یک جو میرم با گشتی میبیم آخر یک طرفای خامشی اصر خونده با خدا خواهد رو میبیم به سری دیگر کار کنین اپای صفی کامیرا خیره شد آخه کامیرا یعنی یک کس خیره کرد است یا توجبر سافیول اپای صفیه در کمیت من لایک منین در کوتاهی میلاش نه گفت خنده کرده ایستاد من سخت زدم داره بعد بی جونش فهمیده اومده کشودن را اینجا دستیس خولیگان انس جونی خولیگان در کمیت من لایک مونی دوستان میگویند سافیولو روزامیلا جون نظم شما صفحه خواهشمند با کانال من ابونه شوید زورا نمیکنم مونده شدگی من رنگ خودم صفیه خواهد جا راستیه بعد حضیره زورا هم به کار نمی رود در افیر آدمو کم بای میکنم ابونه میشون راستیگه آفا جونی صفیه چی خیلی شما این طرف استاد دیگر طرف رفته استاد این کورنیکمو کمتر قریب شده است نه روزا میگویم که اپا جونی صفیه چی خیلی شما روزا ناز رحمت میلا جان صفیه صبر این رفتم لایک مونی همه حسیم آلیم بعد افیر خدا خواهد در مورد لایک میمونم نسی بوشه صفیه سوز الحمدلله رحمت شما سوزه میلا میگویند صفیه روز ادمیکا جان من زنگ زد و سنکی بیو گفته بشیخی شما چی در کار؟ اصلا اپا شما چند ساله از روسیه هستین؟ همه نگفته ایستادین؟ من قریب 40 ساله من در روسیه هستم در نووسیبیرسک
Сабрил Рахмада Пейсафия влог мо ассалому алайкум ва алейкум салом влог мо хуш омадед хоҳарҷон шумо чӣ хел саломатиатон нағз роза ва алейкум салом влог мо созе нағзин ҳама каса худо ба шукр мо нағз раҳмат худотон чӣ хел саломатиатон чӣ хел роза я не знаю да не знаете Розаҷон келинчак омаданми ҳа келинчак омадан ё не нағз раҳмат мусоз илоҳи нағз бошед хоҳарҷон курника хамирша кам кардем ключ вот добавить модератор илоҳи соз бошед ҳама вақт ой ибо сӯпачак нашава ин тарафак истанам ана ключ додам модератор кардам тона раҳмат духтаро барои дастгирӣ лайкорам фаромӯш накунед силкаҳо боло нараванд духтаро рафтанд чиям ба фикрам бисёриш чандаш раҳмат барои ключ саломат бошед канин аслан чанд соли аз дар Россия зиндагӣ дорӣ ман 2 сол шуд 2 солу 3 моҳ шуд ки ман дар Россия ҳастам влог мегӯянд ки духтарҳо дастгирӣ кунед мавҷуда майлаш ба ҳаматон бо нунвон худованд нигаҳбонатон бошад майлаш мавҷуда апаҷон раҳмати калон барои дастгирӣ бо омада истед барори кор шумо ба роза милаҷон ҳо ҳамон кас гуфтанд ҳозир занг зада изо мекашам ҳар рӯз шумо пурсам иру рас ин тараф рав сабо худовандо бигардони балоро зиёфатҳо нигаҳ дори туморо ба ҳаққи ҳарду гесои муҳаммад барори ҷумла ҳоҷатҳои моро омин раҳмат сабоҷон роза сабрҷон ҳо насиб милаша сабр ё аллоҳ обуна шудам влог мила ман ба ҳам обуна шавен мегӯянд влог мо Зумрат Шарипова салом омин беҳтарин хуш омадед Зумрат Шарипова ва алейкум салом шумо чӣ хел саломатиётон чӣ хел Милаша влог мо силкатонро партоед Милашаҷон силкашоно мондагиянд Зумрат блок мо обуна шавен мешавам ман шуморо ключ диям силка монет баъд обуна мешаванд Милаша влог мо 49 одам Милаша обуна шуда мегӯянд кани холаи Мавлуда манам 2 солу 8 моҳ шуд зиқ шудам аз ҳамин Россия Тоҷикистоно ёд кардам ман ҳам ҳамеша 2 солу 3 моҳ 4 моҳ шуд Тоҷикистоно ёд кардам дар зимистон зиқ шудам хай бо ҳаво кушод шуд баҳор омад бо одат кардам камтар худо ба шукр баъд киҷон падару модару ҳамаи бародарону аппаю ҳама дар ҳамин ҷо аз они мо кани Зумрат Шарипова дароем обуна шудагӣ ҳастам ё не обуна 100% ваяш кити зангулаш кити будааст ана духтаро бо печонам аслан манам 2 солу 9 моҳ шуд Зумрат ина силкаи ман обуна шавед манам мешавам мегӯянд Зумрат Шарипова лайка мондам Сафия мегӯяд раҳмат барои лайк хоҳарҷон шумо чӣ хел рисуем вай шуд соатош буд шуд ё не Милаша 157 лайк сабрҷон мошолло ана 157 шудааст ку 949 буд беҳтарин Сафия не барои чӣ ман ҳар боре ки шумо эфир кардагед ман чӣ мондам чӣ ҳар вақте ки дидам чӣ охир сообщество мондам эфиротона ҳама вақт ягонташа агар намонда бошам бисёриёша сообщество мондам
влог. Зумрад 74-м обуна шуда мегӯяд. Хайқа шавак кунед духтура мана. Вай мо ҳам буд шуд. Ҳамин курники мо ҳам сохта тамом кардам. Ҳозир мепазем тамом. Канин Милаша Зумрадҷон 75 обуна шудам. Аслан роза шумо ай кадом шаҳрен? Роза ҳамсояи ман. Роза дар Новосибирск зиндагӣ мекунанд. Вақти аср шуде. Ман ҳозир духтаро мехезам бо мебиём майлаш. Шумо гап зада местед я? Админ марҳамат саб шества монед. Майлаш ҳозир монда наметавонам. Баъд шумо комментария нависед. Баъд худо хоҳад 300 соати дигар намерасад. Оким кай 300 чанд? 300 400 340 чанд буд? 3400 чанд буд? Ҳа 700 шуд. Нас. Худо хоҳад як ду бори дигар эфир кунед буд мешавад насиб бошад. Духтарон ман аз Душанбе. Шумо дар Душанбе зиндагӣ мекунед? Дар кадом тарафи Душанбе зиндагӣ мекунед? Хонаи мо ҳам дар Душанбе. Дар кадом тарафи Душанбе? Яке ҳамсоя бошед. Дар 46-ум. Мо дар 84-ум мекунем. 64-ум оз мегуфтам. Ман бо омадам. Хуш омадед хоҳарҷон. Раҳмат барои дастгирӣ. ана бо ин печонданша бо нишонатия ман бо ягон кас ба дар кор мешавад. Аслан чихел мегӯянд Роза лавай. Роза чихел нас ҳамсояи наздиктон тоҷик. Ин каси янгамо. Бо Сабо влог мо подписатсия кардам, лайк мондам. Мегӯянд Сабо. София Роза мегӯянд. Гулашон калаш халтидагӣ барои чӣ киҷо? София хоҳарҷон. Роза кати қаҳрӣ шудед. Зумрад Шарипова. Милаша силка монет. Милаша силка монет. Силкаи восточной кухнятона биёред кани. Милаша шумо дар куҷо кани? Ҳозир. Қай Милаша каналшон ҳами ба ю восточной кухня. Ман духовкаи хай зада монамадаме. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Кани гулашни. Канин Зумрадҷон ключ надорам. Доред. Ман ҳам боз омадам. Раҳмат, хуш омадед Афаҷон. Ман ҳам офарини ман 16 сол мешавад ки дар Москва зиндагӣ дорем. Ман ҳам аз Душанбе. 16 сол. Нас хай одат карде ба фикрам. Аз куҷои Душанбе шумо? Мо аз тарафи 84-ум микрорайон. Милаша ман аз Зумраҷон силкама мондам. София чум албат. Барои чӣ қаҳр накунед. Ама ҷои дур овардам ина. Душанбе аз тарафи аэропорт. Шуям дур буде аз ман.
ҳозир Россия ба хонатон дар Душанбе. Милаша духтарон ки ба соат чанд? Милаша ҷон, соати мо 19:19. Соати шумо чанд, Милаша? мо да соат 17:18 мегӯянд влог мо. Шумо аз Тоҷикистон ба? Аслан апай мавҷуда 2 солу 8 моҳ аз Россия ҳастам, гуреза шудиам, ай ғариби. Мавҷуда соати мо 15:18, шумо дар Москва, соати Москва ҳамихел ҳастам. Милаша соати мо ҳам 19:19 моҳ. Милаша обона шудам. Силкатон да Умар Аймо 23:18. Худоҷони. Аҷоибам, бо ман фикр кардам ки аз ҳама тез масалан шом мешавад, шаб мешавад ин Новосибирски мо. И дар дигар ҷоҳо ҳам хеле будааст. қадар пеш будааст. Наш раҳмат влогҷон мавҷудаҳо дар Москва. Ана духтаро ин касичкаҳое тамом кардем. Гуфти гап бо бофида. Умар вақти хоб шудааш, мо ҳам вақти хоб шудааст. Ино ба влог духтаро обуна шавен илтимос. Духтарои азиз, силкаҳо боло наравад майлаш. Умар не, мо аз шумо 4 соат пеш ифтор мекунем. Нас шумо тамоман чӣ буде, бо дигар буде. Тарафҳои шумо хунук ё ин ки гарм ки Умар хоҳарҷон? Хеле хушро омадан. Беҳтарин. Раҳмат хоҳарҷон. Ҳачи гап? Тинҷӣ хоҳарҷон, хуш омадед. Аслан гулҳои зебо. Умар мегӯянд хуш омадед як бори дигар. Ҳама каса хуш омадедтон духтарон. Кани ё бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Чӣ намешона ин каса дар лист, баъд ози фарш зиёдтӣ кард духтаро. Фарш гирифти ягон вай мекунем. Тез ягон пирог аст, ягон чиз инҷа тайёр мекунем худо хоҳад. Ки фарш ҳайф нашавад гуфтам. Бо картошка дорад, сиёҳ мешавад. Барои ҳамин. ана духтаро ҳозир ина вай мекунем. Ой, зарди тухмушира ҳамроҳ карда дар рӯяш мемолем ва чӣ? Ва як чиз кунҷит ё ин ки кунҷит ҳамроҳ мекунем. Барои ки ман кунҷитам ҳаст. Агар набошад кунҷит, боз сиёҳдона ҳам мешавад. Ҳозираш ман кунҷит ҳамроҳ мекунам духтаро. Ана сабзии сафеди тухма ҷудо кардам. Дастҳоишро курам бо мебиём насиб бошад. Хай духтаро. Кани чӣ навишта истодааст, лекин клеш ҷон мегӯянд сиқ нашавед, ҳамаш мегузарад. Сиқ нашавед, ҳамаш мегузарад, насиб бошад. Ғам нахӯредтон духтаро. ҳозир ина акнун мана зарди як дона тухма аз сафедиаш ҷудо карда. ҳозир кам таракак шир ҳамроҳ мекунем.
نوم علیش کردم نه کلش لوک ما همین خیل مابم گرم شده بود و چند روز باز برف بازیر شما با برف این آواز بین آتش مزیده خانه اوچما یاد کردم هر روز لیکن من گفتم که اوچه ما در همین بسیار زندگی میکنم من خواب برم دختر رو یکی همچی خواب رفته نمونم همه جا با هسته موگل های زیبا وای طرفای شما حالی هم برف و خدا راستی گب خیلی که طرفی ما برفش آب شد اگه نیمه وقتی برفی به چقدر راستی گب که برف و آب میشد که برف و آب میشد زیق میشدم همین از تریزه نگاه میکردم بیرون پوری برف همین خیلی زیق میشدم که بخدا صفیه چی میمونه سیلکه میمونه داره دختر آبونه شوه همدیگراتون دستگیری کنید خودمو همدیگرمون دستگیری نکنیم اگر دیگر کی دستگیری میکنه من برف نیکی ناس میبینم خی با بختتون لیکن جوی برف دو رفته صوف این شمایین میگن نه وقتی که در تاجیکستان بودیم برف میبارید کم ترکک دوشنبه با چخیوخی برف کم ترکک میبارد همین خیلی کم تر برف میبارید و بالای ماشین سفید میشد بعد ما بچه های سه میگشتم که بچه ها چی شد برف بارید گفته اونو خورسند میشدن یک که سهر میخستن که برف نیست یگانجا با گریه کرده میستادن که برف کنی گفته اکنون هازی انا برف بینم انا برف بین و در جونشون زد در رسیه برف پدر و مادر من جوی کلان شدگی هم بسیار یاد کردم خلاصه همه جوی تاجیکستان یاد کردم تاجیکستان با دیگر با دو هواش دیگر با وطنی خودت خیلی تاجیکستان البته دیگر و خیلی وازی هم اکنون گفتی گپا که کجایی که اکنون زندگیش گذارد زندگی کسی در کجای گذارد همونجا زندگی کرده میگردد و این لیستی من یک طرف بوده سو شما ندیده استودین من یک طرف بای کردم چی خون شکیدم اصلا نظر با ایمو تست زنگ زده با مادرتون گپ زنید سیقیتون میرود هر روز گپ میزده کستا نخواد ما از کنجید گیرم کنیم کنجید کنم دست عمر آب شدگی و برفا هوا گرم بود با برف شد سفید شد زمین یک وجه بازی آب شد و با بازی یکی سفید نکرد سوز بای خدا اصلا بطن دیگه با اینجا هم ناز یک از برف خیلی ناز میدیدیم برای همین اینجا هم ناز گفته برای برفش انم برای برفش ما ناز دیدگی اینجا ناز اینجا گنده نیو لیکن همین بود و هواش رستیگه و بود و هواش ما به اقدر معقول نشد خیلی خدا باشد خود با چیز بهار که شد با بود و هوای زمستانش قریب که از خودی را بدو اصلا همون تاجیکستان به اینترنت نصب میروش ها برای برفش همین نصب میبینم شما بتون بابای برفی بدید کو قدر برف نصب
наст. Ман барфа барои чӣ кай наст мебинам, барои чӣ наст мебинам ки вай чӣ тоза чӣ акози ман бад гап мезанам ки сарам вайро шуд. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Барф барои он аст ки почаҳои одамо тоза вақте масалан таги дар чиркӣ намешавад, падезҳо чиркӣ намешавад вақти барфи сафед буданд. Вақте барфҳо об шавад, баъд лойбо барфҳо қоқ шавад, бо чанг бо ҳамаи ёд мекунам оқиан мавҷуда. Ман муаллимаи дӯзандагӣ дарс медодам дар тарафи Амманал. Соли 2003 буд. Як қишлоқ буд учени кофтестам. Соли 2003. Ишкамча аз куҷо пур шавад, ҳамон ҷан аст. Ҳан ҳозир аммо ишкамча боқӣ ҳама ҳар куҷо ба. Муаллимаи дӯзандагӣ. Канал кушед назд мешавад дӯзандагӣ кушед агар рост. Мислан ман на барфаша нақс мебинам, на ҷоша. Вай худо. Умар анамун лояша бад мебинам, не ки ҳамиқа анам лояш безеб. Лояш безеб, лекин вақти чияш нақс, вақти барф сафед бошад нақс. Вақте ки барф об мешавад, баъд ганда. Барф об шудани барф ба ҳама ҷо вай мешавад гоҳ. Ҳама ҷо хеле лою чирку ганда. Акнун як кор мекунем дар ин ҷо. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Акнун бо хайрхуш мекунем. Гуфтем вай пазад ки не, хеле набудааст. Акнун як чизе ки дигар пухтан дар кор будааст. Об мондан дар кор. Ман не ки очама безор мекунам ател кардан аз рӯзи дароз. Манам хеле очаи ман қайда Россия, лекин бо шаҳри мо бинедия дуртар. Ҳар рӯз хай худо ба шукр гап мезанем. Ман ин оба дар чӣ гирифта об монам. Камтар об ҷӯш шавад. Вай монем. Якта пирогча кунем. Бисёр не як пирогча. То об гарм шудана ман хай кор надорам. ҳозир инҷа шинам шумо гуфти гап зада. Кор кунӣ намемонам. Мани ғарибак ки гап занед мегӯям. Ростия. Кор мекунам модарто ягонҷо ё ки не? Аслан ман очаме мегам Тоҷикистон меравам, очам мега набиё. Мо ба дадат меравем. Хай биёян агар нақс кун. Гулҳои зебо нақс я Умар очаҳо гуфти гап задан дар кор, ғанимат донистан дар кор. Умар не кор намекунанд, ӯ хонашин наберабон ҳаранг ёчен. Соат чанд шуд духтаро медонедам чи ман ҳозир мебиём. Ман ҳамин 10 минут гап намезанам. Барои ки соат 7:32 шудааст, як кори зарур дорам. Бо мебиём ба шумо суҳбати хуш нагурезед. Хай наравед ягонҷо, ман ҳозир мебиём. Анами вақти ҳозир як чиз мепазем худо хоҳад майлаш. Ман ҳозир мебиём насиб бошад.
Assalomu alaykum, man omadam. Salom. Admika jon, man omadam. Assalomu alaykum, man omadam. Shuhratjon, man yangishon nishon zani dodarashon. Muborak shavad nomi nav. Kani Shuhratjon, milasha chi meshad Admikava? Shuhratjon, salom alaykum, xush omaded. کسی همگی من میشن شما چخیر سلامتیتون ناز شهرت جان کودک جان ناز کن دخترها چی فکر میکنی تو همین فرشم زیادتی کرد وای کنم رنگ او سمسه چی کنم سمسه دیدانی باری بود خیلی تنیاری باری کنم یا اینکه یک تا پیراکچه کنم همین فکر کرده ایستادم ازی ناز رحمت و جان سازیم خدا و شکر و الهی ساز باشید خواهر جان من بای کردم کورنیک کردم کورنیک من خیلی پخته ولی پخته ایستاده است راستیگه ولی نپخته است و پخته ایستاده است سبا دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشان حالی و درماندگی شهرت جان افهمو چه قنسیتون یا اینو افا کیا ادمیکا جان کامیراتون خیره شد ها به شوخی بازی رسوس میکنیم دیگه اگر یکون نمیدونم برای چی خیره شد هیچ نرسونده میشه من تازه کردم انا همین توجور امدازی خودش نشان داده و با موشکوش نشان داده چیکاری کرد هوایی باشه هوایی باشه کنی دخترها این فرش چی کنیم فرش زیادتیه باید کنم چی خیلی سمسه باید کنم رنگی تنوری باری این گردکا یا اینکی پیراک کنم کدومش باشد هیچ کس کم نزد کو رحمت تشکر خیلی مقنون значит پیروک پزین هم مریش رحمت خواهد جون پیروک میکنم از یکون چی پزید اپن بازی پیروک میپزم نستی باشه کمتر آب میگیریم و کمتر شیر میگیریم و کمتر دروش میگیریم و پس تو خمیرچه میکنیم و بعد پیروک میکنیم پیروکی گوشتی پیروکی گوشتی مرغ Mana biz nishon etyapman go'shtli murg'u kartoshka va piyoz shuma metonidki yo ravani rastani hamroh kuned yo inki vay yagon ravani go'sfandiku xeli ravani kurduk میگن کنه
тавоно بود هر کی دانا بود زیدانیش دلی پیر بر نا بود. راست. رحمت برای شعرهای نو سپردن می‌درخشد. رحمت برای دستگیری دخترها همه کسا. تو معلوم شدم من خیلی سست شدم. یا بسم الله الرحمن الرحیم شیر می اندازیم. شیر ما که خنک بود از بالش آبی جوش می اندازیم. بس است. آبی جوش انداختیم. آبی شیر آبی ما گرم تر شد. گرمکک شد. اکنون شکر می اندازیم زیر. اینجا شکر می اندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تا دو تا سه تا این بعد یک لوشکچه زیادتر می شود. خدا لوشکچه مایده بعد برای یکی سه قاشقچه مایده نندازه. این یک قاشقچه میبرد قدرش. یعنی اپا برای چی پیرو گفتم؟ برای اون که تیز تیار می شود. رحمت بر رحمت. اکنون دروژ می اندازیم. دروژ یک قاشق یک نیم قاشقچه می برد. یک قاشقی پر نیم. خیلی میکنیم. این دم گرفته ایستد. من حوزی ارد میبیارم. ارد روغن مثل باشد. روغنی میرستنی. امروزم ولی من با نیتی که امروز چیز پختنی داشتم و با فکرم که نمیشود با دخوافکنگی تو فراموش نشود. با اپا جو نه رحمت برای خاطر رسان کردن تو من دیده ایستادم نزدیک با دخوافکن جز 20 کرده ایستاده است. حاضر خدا خواهد میپزد. خود بیرم کنیم. خود سیرک مکجو مونده. حاضر ارد میگیریم اکنون. خدا خواهد بسم الله الرحمن الرحیم. اما اردم گرفتم کنی ارد بزکم رو گیرم نو ارد بختگیم کن. انا اکنون حسینه ارد شد. این چیز داشته سیمه نکردم. اکنون درش ارد میبیزیم. نسی باشه اینجا. خداتون رزادور عذاب ندید. یک روز من ایدخوفکن نون مونده فراموش کردم نون سوخت. خیلی میشه خدا نگه دارد خودش. خیلی کارو بسیار میشه. اکنون نمک میاندازیم ازی. نمک گیریم. یک قاشقچه نمک ریزیم. ریختم نمک نه به فکر من. نمک ریختیم.
Адмика ҷон, хапак ҳаминҷа истода, халқам қоқ шуд, офарини шумо. ҳеҷ вақт коротонро кардагистед явхӣ? Гуфтед ку пухтаам? Треугольник кардусам гуфтед ку? Кардам гуфтед ё? Горна Алтайски ба берун ба треугольник карда будем, кӯҳ ба бурда хӯрда будем. Хотиртон ҳаст? Бома илакам куҷо шуд? Марусика. Камтар как суст шудам чи? Сарам чарх зад чи? Кам равғанам акнун андозем. Богум нагӯед рӯзҳои зиёр буд. Як лаби дарё ҷое ёфта гирдем ку? ҳозир он ҷойҳо боз ҳам зеботар шуда, ки аз он сола дида насибиҳоятон боз меравем. Худо хоҳад насиб тақдир карда бошад. Ман инро чен накардам, духтаро. То чен мекардам, агар бо чӣ қадар эфир вай мешуд, дар ҷони шумо мезад. Барои ҳамин ман чен накардаму ҳамин хел андохтам. Барои ҳамин ордиша кам бошад, агар бо андохтан мегирам. Бо мегӯед ки адмика чӣ кор карда истода бошад? Ман меҳмонӣ рафтусам. Хай. Ҳам барори кор шумо ба духтаро омаданам берун? Ё не? Пеш келинчак меҳмонӣ меравед чӣ, Ростҷон? Камтар пас метроянд. Куҷо меҳмонӣ? Пеш келинчак. Ин кас бояд дамгиран хамири мо акнун. Идрож дорад ку. Камтар как мепечонем ки дамгирад. Ага не? Барои вай шуданаш, барои расиданаш, камтар кӯбок шуданаш соат 19:55 шудааст. Хай гарма, как худо хоҳад чизо тайёр мешавад насиб. ҷои гап не, Розаҷон. Келинчака салом гӯ. Домод мегӯянд. Аҳа, келинчак барои домод тайёрӣ дидостанд ку? Аслан ҳар рӯз ай ҳамин пухтану руфтану шустан дилгир шудам. Намедонам куҷо равам. Охир гуфтам ку, Аслан хоҳарҷон, хонаи мо биёед. Холаи Мавлуда хушомади шумо будана? Холаи Мавлударо гирифта биёре. Мана Роза, Сабр ҳама ҳамин наздикиёба ҳастанд. Тавоқатон беҳад зебо. Хушрояқҷон раҳмат. Шӯшаҷон раҳмат. Хело зебо. Ман ина дида таги чашм карда гирифтам. Ман ҳам аслан
وقتی شریک بیاید شهره جان. میلاش اصلا شما کجا به میگوین؟ من یک چیز میپزم گفتم با نشد دیده با من دو چیز شد. بازی نگیرم یک چیز دیگر هم کنم میشود و خیلی بیا این فرش بای نشود. فرش همو بزیب نشود. گفتم این فرش اندازه میکن. شود. من و سپیرت شده جان کاری ما زنها همین اکنون راست داخل. بی آیشه دختر بنازی آچه سلام دخترها. ما را هم دوگانه نمیگیریم. وعلیکم سلام خواهر جان خوش آمدید. البته میگیریم بیایید. بیاییدتان همه کسا. رحمت برای دستگیریتان دخترها. این نزدیکی اپم بودگه دروید پیش شما میگوین خمیرش به چی ها انداختین؟ این خمیرش همیخه خمیری آسان که جان شهره جان همیخه و شیر انداختم و در چی در یک چقدر گم 180 میلی لیتر شیر خنک انداختم و 180 میلی لیتر یا اینکه 150 میلی لیتر آبی گرم انداختم آبی جوش انداختم برای که شیر ما خنک بود برای همین خمیر طرف اگر بسیار بسیار تیار کنی بسیار مالی و با خمیر نقصتر میبیاد. من بینه خمیر ما چسبک بود با اینقدر که مالیدم با گلد خوش شد. اکنون دیگر نه در دست میچسبه نه در طبق نقص کک شده موند. کنید کی اومد وزیر من نوک نمیدیم کپوتون دختر. انا خمیری ما تیار شد کنی خوشونه سلام بلوک تاجیکستان سلام با احکی گروه روزتون بخیر و شدی باشم. و علیکم سلام خوش آمدید خوشونه خواهر جان رحمت برای دستگیریتون بیایه وزیر ما پاکت گیرم پاکت کتیمونا بعد تسترکک اکلیونکا مونا تسترکک تیار شود تسترکک بکنم دخترای من بعدگیم که در کانال چی ها میکنم گفتگیم خدا خواهد میکنم تا ایده نصیب باشد. در فکرم هست فراموش نکردم خیلی اکنون چی فراموش نشود میشود خوب برای که من گپ میزنم اکنون چشته شما چی خیر خوشونا خواهر جان سلامتیتون ناز میلاش ما республики Алтай Горно-Алтайск به شوره جان وعلیکم سلام خوش اومدید اپا جانی رخشونه اصلا رسو خمیر خوش اومد رحمت خواهر جان هم فهمو میگن شوره جان اصلا سیل کمی منادره دخترها سبا بسیار بیایید خوش اومدید میگن سبا رحمت سبا جان اصلا شوربای منم قریب تیار شد ناز هم تیار میشود خدا خواهد روز شما مهمانی به هم ناز شما روزی در روز مهمانی خدا داد دینه مهمانی امروز مهمانی روز مایلی رفتم خدا حافظ خدا نگهبان باشد سلامت باشید همه کسا مایلش خواهر جان شما هم خدا نگهبان باشه برای کار شما با رحمت برای دستگیری باز بیاید
роза роҳат дорин меҳмонида. Нас. Ман ҳоли шиштам духтаро барои он ки вай пухта истодааст, хамир онҷо бояд дам гирифта истодааст, хамир бояд камтар вай шавад, камтар расад, вай сурх шавад, мегирам бо дигар напухтагиёшо мемонам, боз пирогка мемесим, баъд тамом худо хоҳад, баъд Шӯҳратҷон худо хоҳад вай мекунем. Ҳозир чӣ кардани будам? Орзу қайн нашуд, ин барое ки ин пеш биромад, ин пирог худо хоҳад дар канал карда мепартом, насиб бошад. Роза аслан ҳам нагӯяд, гуфта механам. Валиҷон салом апа. Валейкум салом хоҳарҷон. Валиҷон хуш омадед. шумо чӣ хел, салометиётон наст? Вали биби Оиша аслан ман шумода 67 меҳмон шудам. Шумо ҳам шавен, коммент мондам, биёен. Ключ шумо ба дар кор не? Биби Оиша ё ин ки тиям, ё ин ки дар кор нестам, хай через коммент раванд. Гуфта монеда. Кани бинем. Қариб тайёр шудааст, меҳам қариб тайёр шудааст, зард шудааст. Аз камтаре ки дигар пазад худо хоҳад мегирам. Ё ки вой паст бошад. Хуб паста мондам, 180 градуста мондам. хуш бошед апа, саломат бошед хоҳарҷон. Ин шаб соати чанд бошад апа? Имшаб ҳозир соати чанд? Соати 9:07-8 ҳамихел будагист, барое ки дина соати 9:05 буд. Рамшод 27 лайк. Ассалому алайкум. Ваалейкум салом. Рамшодҷон раҳмат барои лайк, хуш омадед. шумо чӣ хел, саломатиётон аст? Кӯдакчан аст? Шодсозен хубен? Ҳама каса мегӯянд сабри Алло. Ман як берун рафта омадам. Тез рафта омадед ку? Рамшодҷон апаҷон да ман ключ диҳед, мана ҳозир ключ метиҳам тонам, мана додам ключ. Ҳам фаҳмо апа. Як чӣ Рамшодҷон, ами як эфир ба ҳамин рӯз духтаро ба гуфтагӣ будам. О эфире ки вақте ки чӣ кардам ку самса кардагӣ будам. Ҳамон вақт ба гуфтагӣ будед ки самбуса карда истодед ё ин ки манту. Ман хушам нест манту карда истодам, манту гуфтам. Гашта гуфтам ки бо не самбуса карда истодам, самбуса. Ана мехе ку ман тамоман вай набуд. Худам намедонам рости гап чӣ гуфтам ҳамон вақт. Баъд эфира такрор шуд, дидам ку ҳамин қадр хандидам, изо кашидам. Аҷиб. Рамшодҷон наз раҳмат апаҷон, шумо созен, фарзандотон созанд, худо ба шукр наз. Валиҷон сабр мегӯянд. Рамшодҳо апаҷон сабри Алло, шомда дер нашавад гуфта тез тез гаштам бо омадам. Ҳа ҳоли дар вақт ку ягон чӣ кардед ё не ё харида омадед? Рамшод дар хотирам не апаҷон. Ҳа саломат бошед. Ман эфира дидам, аҷоиб изо кашидам, гуфтам ки ин духтар пурсида ки манту карда истодед чӣ? Бо ман гуфтам ки чӣ? Не манту не, манту гуфтам, бо гашта гуфтам ки не манту не самбуса карда истодам. Валиҷон чӣ хел, созен, нағзен мегӯянд сабри Алло. Бибоша духтаро дастгирӣ кунед, илтимос видеоҳоро тамошо кунед, маъқул мешавад. Ключ диҳамтона силка биёред, ба духтаро дастгирӣ кунанд. Тоҷикистон салом. Ваалейкум салом. хуш омадед Тоҷикистон. Шумо чӣ хел, салометиётон чӣ хел? шумо наз раҳмат барои дастгириятон. Валиҷон Сабрҷон раҳмат. Соз шукр. Шумо чӣ хел? Валиҷон Сабрҷон чизе навигарӣ дар берун будааст? Рамшод ман пеши мардакам рафта будам, дер омадам. Бахшиш апаҷон саломат бошед. барори кор шумо барои чӣ бахшиш мепурсед? хуш омадед як бори дигар. раҳмат. Сабри Алло, шавҳарам нест, ҳичӣ накардам, як худам доқа ягон чиз жарид. Вай жилудҳо бо аз кор набура ягон чиз жарид.
ростига манам шаварам ин бегаҳ ифтор меравад, ман ягон хӯрок намекунам, барои ки шӯрбо ҳаст. ҳамаи чизо мепазам тамом. Чӣ тайёр кардастен? Ман киҷон, хоҳарҷон, мани хеле чиз пухта истодаам канин. Анами хел ин курник буду, лекин ман дигар хел бофидаам, анам хел моҳича бофидаам. Фаршаш аз мурғу, картошкаю чи пиёз. Ман духтаро гуфтам ку оли ваъда додагиам то ида чи ҳалвою чи гуфти шумо гуфтатон намекунам. Гуфтам ман ҳама эми ҳавлою бо чи гуфте чакчаку бо чи буд орзуқу ҳамаи чизои худу хоҳад мепазам. Дар ниятам ҳаст худу хоҳад. Сабр чуварам шуд. Манам ҳичи накардагам. Ҳозир ош мекунам. Барори кор шумо ба ҳама тенҷӣ валиҷон. Шукри худо мо ҳам соз валиҷон. Тоҷикистон фаҳмо шӯраҷон. Чӣ хел бестен апаҷон? Чӣ хел бастен? Вай шӯраҷон, рамшод сози хуби дугонаҷон. нишон додагӣ ами эфир ба шӯраҷон, лекин ман дигар хамираш нест този. Мумкин аз луби бай хамир агар зиёд ягон гирам бай кунам нишон метиҳам. Валиҷон Сабрҷон ифтор биёен. Сабрёл шавҳари манам ифтор мерафтиянд. Куҷо ика самбуса кардам истодай. Рамшод Валиҷон, Шӯраҷон дар комменти ман лайк монен. Ман монда будам Рамшодҷон, боҳози бинам канӣ. дар комменти ман 2 нафар лайк мондааст. Нас ман лайк монда дар вақташ монда будам киҷон, Рамшодҷон. Бо дида омадам. Майлаш Валиҷон, шуморам биёен мегӯянд. Сабриёлу Рамшод. Нас раҳмат Шӯраҷон, шумо созен. Шӯраҷон Рамшод канал доред? Тоҷикистон чак худо хоҳад анами чакчаку ами чизои гуфтагиам ку худо хоҳад мепазам ами то ида насиб бошад пухта партофтан мегирам. Влогам накунам ки то ида ҳами чизоро мепартом, баъд влогшо баъд мекунам. Да канали Восточниям монен апаҷон. Майлаш худо хоҳад. Ҳар душбаан ҳамунҷа худо хоҳад мемонам. Насиб бошад. Ё монда бошам, хай мебинам насиб бошад. Сабрёл Валиҷон, да комменти ман лайк монед дугона. Валиҷон Сабрҷон, ҳозир Рамшодҷон, не конкурс, да комменти ман лайк монед. Фаҳмидам, худо хоҳад мемонам. Ё мондагӣ бошам, ё мемонам насиб бошад. Аз канали Восточния. Агар намонда бошам мемонам баъд аз эфир, ё ки ҳозир дар омодаям мебинам насиб бошад. Ҳозир канин ман мондам. Рамшод куртаҳои миллӣ будаст ку вали Сабрҷон майлаш канин. Шӯраҷон ман мондам. Рамшод айна хондам. Тоҷикистон апа 5 лайк шумода. Раҳмат хоҳарҷон. Рамшод раҳмат Шӯраҷон айни шумо не лабай. Майлаш Рамшод мемонам дукона. ман як ҳамхе беҳтарин навистагӣ будам вай чиз кардаги буд конкурсам хеле. Рости гап ман медонам ки намебурам. Ягон аз конкурсҳо ман буридагӣ нестам духтаро. Барои ҳамин хел беҳтарин навистаму омадам рости гап. Ягон чи фикр карда нависамам ки медонам ки намебурам. Ман барин
Ялҷон Сабрҷон чанд бошад? Шураҷон аз программа катиме? Не, аз оне ки куртаҳои миллӣ вай будастку комментари касе ки лайки бисёр гирад, ҳамон одам мебарад. Баъд чанд ҷо бошад? Рамшод Тоҷикистон дар комменти ман лайк монед гонаҷон. Мегӯянд Рамшод. Ман худохоҳад баъд аз эфир худохоҳад аз восточный агар намондагӣ бошам мемонам насиб бошад. Ҳай кани ҳозир як восточный китиравам. Барои ки ҳозир телефони бачам дар дастам. Хеле коро осонтар. Ана эфир омадаам. Восточный кити. Салом, 28 лайк мондам. Ақаллан 3 ҷоям гирам ҳам бисквит бо шир мешавад. Бале мешавад бо шир бисквит. Халос 3 то Рамшод мондам 282 лайк. Кани силкатон ҳам ана силкатон ман даромадам. 159 чи лайк кардам. Лайк мондам. Ана дар ки Рамшод 83 лайк мондам. Дар Сабр 152 лайк мондам. Мошолло Сабр. Сабрҷон конкурс не мегӯянд. Чӣ Валиҷон? Рамшод раҳмат Сабргонаҷон. Ман мемонам. Рамшод Валиҷон да ман монед. Ман ҳам мондам, ҳар дутома рафта лайк монда бо 2 канал омадам. Хай аз чӣ мондагӣ будам? Аз влог. Боз аз восточный монда омадам духтаро. Валиҷон Сабр гуфта мехонад. Ин Сабр молодец. Мошолло чашм нарасад. Раҳмат апаҷон, саломат бошед духтаро. Хуб қимат чук. Сарас бигӯ ки ранги ки вақт гузаштаст. ин Сабр Қуръонро мегиранд. Ҳа, ин кас Қуръонро мегиранд насиб бошад. шумо ҳам ба насиб кунад. Валиҷон Сабр гӯи чира Валиҷон? Чӣ бояд гап занам? Кани гап зане, ман гап мезанам. Ҳамун конкурса? Чӣ кор кардан дар кор? Ё ин ки чӣ? Не, Валиҷон лайк мондед гонаҷон, мегӯянд Рамшод. Валиҷон конкурс. Ҳа, конкурс ба ино рафто ки ягон чизи тарзи лайк ҷамъ кунира? таомҳои болаззат. Салом алейкум созен ҳамакаса. Ва алейкум салом Фарҷон. Муназ раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? Хуш омадед. гуфти духтароест ки лайка занеду аз боло гузаред. Конкурс не? Хай шуд тамом. Ман нафаҳмидам ки чӣ гуфтедон. Шумо болое нахондам значит. Сабр биромадан чӣ? Мо подписатсия кардем, мегӯянд Сабо. духтаро рафтан ку ҳоли вай напухта. Сабр 153 лайк мондам, мегӯянд Рамшод.
Неказ мо подписаться кардем гуфтистан, значит, я худашоне букти миллаше бушан катиксе. Кани пухт ё на пухт. Пухтан ё на пухтан. Пухт хозир хам, перестат мегирам насти бошад. Нас рахмат шумо созин таомҳо. Мегӯян Рамшод ҷон. Ҳама якбора рафт ку? Нас. Ташаккур. Ташаккури зиёд. Кани ман табоқа гирам барои инки дашгӯя гирам. Кӯрник чӯра. Мебинед? Тоҷикистон апаҷон бисквит бо шир. Бале бисквит бо шир ма кардагиам бисквит бо шир ку. Бо мекунам насти бошад хай. Бисквит бо шир кунам? Ҳам хеле гуфтистоде? Насти бошад бисквит бо шир мекунам, баъд аз ҳава ё пичин ё ин ки ягон торт тайёр мекунам. Бувай торт дар чию дар масалан бе духовка ё ҳам хе худо хоҳад. Бале ҳа худо хоҳад мекунам насти бошад. Вай ман ҷумондам. Пак чизи ганде ҳаст ки ай астағфируллоҳ бахшиш ман дастам сӯхт қариб дар эфир буданам фаромӯш кардам. Чизи ганда будаст гуфта. Кани ту ин тараф исто кани. Ложку где нахуй переглядну. Астағфируллоҳ дия. Охо, дар шумо ҳичи намера духтаро. Танҳо лайк. Ман бо омадантон нахӯрам, намерам духовкаам. Биёед ош шавад. Мана духтаро ана. Ё бисмиллоҳи роҳмони раҳим. Тайёр шуд ҳозир. Ба мазза метавон. Ҳа, ин хеле ба мазза аст духтаро. Агар ки кунед пушаймон намешавед. Дар Восточный ҳам мебаяш аст рецепташ. Дар Восточный яким кайна пухтагӣ буда. Давраи тобистони соли гузашта буд. Ядош сахт часпидааст. Барои чӣ часпидааст? Хайрат ки якташ сахт часпидааст, дигарош начаспидааст. Агар чӣ кор мекардем? Ҳолиам ифтор накардед меапаҷон. Не, ман рафтам ош кунам бо миём. Майлаш, раҳмати калон духтаро барои дастгирӣ. Аз паи коротон шавед киҷон. Рамшод ҷон. Старакак энди гарошамоне. Тангирад ки духовка байд накушта. Тангирад ҳозир инуша равған мекунем. Дара. Истес. Бад.
خمیر ما هم اینجا کنین تیار شد از قریب درجه رسید از خواهد لابد حاضر 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 این دختر بگم دکتر نکردم ولی قریب یک ساعتی دیگر ساعت چند در شما ساعتی ما 20-23 قریب یک ساعتی دیگر بسم الله الرحمن الرحیم این دوام کمو پیسته دخترها اکنون میدونید چکار میکنیم اینک در اینجا میستد خیلی خشویک شده خیلی مایلشم خیلی بیزی با کم سیج کم دستم سوخت دروش انم خیلی اول میریزیم خشم و اختیاراتم که میریزید نمیریزید لیکن من دخترها انا همینک انا اینجا شما تماشا کرده استید ما حوزی میبیم مایلش بسیارتر افیر کنید اپا مایلش خدا خواهد میتونم هر روز کردنیم لیکن کمتر وقت نمیشد دخترها ما حوزیر میدونید چه ما حوزی میبیم نصیب باشه این خمیر دیگری من قریب تیار شده استوده است من باشم رفته حوزی چیزای شاورما تیز میتیم اون کس بای افطار روز میره با میبیم خیلی دخترها سکند میبیم نصیب ما حوزی میبیم
Кани эфир тамом шد чи? Бөле? то. Нет, тамом не. Бей, зарядаш можно свети. Чё? Телефон. Ма? Ага. Çok önemli. Зарядный. Пойди. Чуба. Üzerine dur. Yüzmen uçası zeyfobin. Salom. Moder yüzmen Çok çok yani. Скажемось. Шмичхель салометиот у нас. Не то шути. Хуш по 60 евро. И таёшут окно зи второ. Джекам такое окно.
حاضر باید تیار میکنیم واسه شو میشود خودشان دخترم کمتر دیگر وقت مانده است میدونید چند قی دیگر مانده است کنی حاضر ساعت چند ساعت 20:32 باشد اگر 20:32 باشد اگر نیم ساعت و 35 минути дигар мондастан худохоҳад неси бошад ана якҷоя шо мекушем мефикрам то ва як пухтана лаба бибач ана ин кас ин тараф бисмиллаҳирраҳмонирраҳим мана духтаро ин хамир расид мосус раҳмат шумост ой ой че мо эфир доштему хеле майлаши дигар не خلي طب ماشي كم تشكرين أنا ياكس والله أنا قشموني ما يكون كلاك بولوش بكوني قشة كم تركشت يا أنا مقدار شموني إنا شبوشات والله تشكرين باروي بولوش نشا خلي استاد وش تستاد كي بيسيبش تستادو أنا دكتورة أنا بخلي مكمل إنكس تقدر تكوني خدم هبار إنكس طرف ميموني بنا روي باي روي خمير ملبو بختا مكمل برای دام گیرد این هم دوتر میکنیم و کارت میمونی دام گیرد نشان دام گیرد دام گرفته استان بعد و دوام میتیم دختران کشم میفیره یکی کشم خودم کار کرده استم یا یکی نمیدونم بختو چی گفته نیش ما دختران کنی گب زنی کنی نیسید من اینقدر پسوده های زیبا داره در تا جان رحمت خواهر جان رحمت همین پسوی دیده یو دویده بعد گرفتم ده یک بلو کده تو با شکر اکو برور شتیت به نزدیکو گرفتم اومد نه ایستاد اگر خلال نمیرسونیش نه خلال نمیرسونه تو просто گفتم که تو این دم میگیرد که موزیک نشوی تو سلام علیکم و علیکم سلام نومی افیر شما دخترها خلال نمیرسونی تو برای چی بود است؟ نه هیچ کم نه پجان باز این کمتر دم گیرد بعد خود خواهد درونش به این گوشت و کارتوشکای ممکن بولش با سیر کنم و خواهی هرچی شدن میگیرد از هیچی هرچی شدن میگیرد امی چی باشد نباید دیلوار خواهد جون اچکیاتون کتی اومده چی گپ شد خواهر جون من این خمیر پیروگم و دم گرفته ایستاده است در اینجا و منی پیراشکی ما پخته شد پخته تمام کردیم و این پیراشکی گفتم تو با کورنیک یا اینکه تریگولنیک خیلی تریگولنیک نه خیلی نامش تریگولنیک هم باشد تریگولنیک نه برای که
дигар хел пуфтам кун. Чуба вақт духтаро апай. Чуба фақат духтаро ҳа. Охир валиҷон хоҳарҷон мо ба мумкин нест. Шавармо иҷозат додагӣ нестанд. Танҳо бо суҳбат танҳо бо духтаро кардан дар кор. Диловар дурбин кати омадам. Хушомадед хоҳарҷон. ҳам хеле канали мо там ҳеҷ аст. Зоба ҳам фаҳмо саломат бошед хоҳарҷон. Ана духтаро якта эфир сар дода истоданд. Умар апаҷон хонаи худатон не Умар хоҳарҷон. И ваи мо нест. И хонаи мо нест. Мо нав омадагем ки иҷа ин хонаи вай. Квартирант мешинем мо. Снимат мекунем. Адмикаҷон фонди хайриявӣ кушояд. Чӣ хел Милаҷон? Фонди хайриявӣ. Нафаҳмидам. Барои чӣ мисол? Умар Милаша мегӯянд фикр мекунанд. Умар ман то шавҳарам аз таробия омада намеистам катитон. Ҳам майлаш хоҳарҷон аставар. Дурбинам ранги ордбезак ҳа неки ҳамин хел буд. Ранги ордбезак буд. Майлаш наставе канин дурбинам ранги ордбезак. ҳа рост гуфте. Ранги ордбезак буд. ҳозир ин мепазад насиб бошад. Худо хоҳад пирока мекунем баъд тамом. чанд фарзанд доред апаҷон? Худо ба шукр 2 фарзанд дорам. Як духтару як писар. шукронаи худованд. Мошаллоҳ беҳтарин. Раҳмат хоҳарҷон раҳмат. Худо нигаҳбон бошад ҳама вақт. бачаи мама эфир кунам наст намебинам. Кай эфир кай мекушед очи гуфта мешинам. Кай эфир куштам хурсандно. Намедунам барои чӣ. Ма зарар эфир ма ба ман зарарам намекунаду. Милаша иққад чизои ба мазза мепазед. Агар хонангиётон ҳамаша нахӯранд метиҳад. ҳа Милашаҷон биёе ҳамаша гиред. Ҳеҷ кас нест хона ба. Мана ҳози шаварамам рафтан ки иҷа ба. Танҳо ману ки тоҷвар. бо инҷа хоб нарам духтаро. Хоб омад. онҷа ният чизбазӣ дорам. куҷо хоб?
زوالهم دم گیرد کمتر برای تنوک کردنش ساز شود. اینجا پوچی. چیم تو؟ اینجا پوچی. برای چی با؟ این تو کارم ده با. اینش ری کنم خیلی کنم بس روش اینش ری. ای حتیات شو بخوری؟ حتیات شده بکر. تو زره ایفتا. دیر زرد گشتوز؟ زره ایفتا بابشی؟ میدونم بسیکا. خیلی دخترون نویسیده کن. شما هیچ کنیدش؟ خیلی منو دیدمشون در کارم نه. هیچ. 3 ساعت؟ 3 ساعت شد؟ ها. بخدا؟ هم معرف کردم ولی قریب 2 ساعت. منم خودم همین فکر کردم. 2 مینوت دیگر ما با شما به نازله که ولی ما بده کنین 3 ساعت شده است. این دخترون 3 ساعت شده است. من خودم توقع میشنم تا ساعت 12 شب. صبر جان من هم امروز خودم کتید که پسرم هر ما میشنیم تا ساعت 11 قریب 12. عمر خطبس های خانگی به نزدیک میشم اپا جان. خطبس های خانگی خواهر جان ما با دیگر خونسرم نه؟ این تلفن شد اینجا. همانش خطبس های خانگی ما با چی نیستن و ما با در یک شهر ما لیکن اونقدر نزدیک نه. میلش عمر جان چی به توقع میشنید؟ عمر جان افتن کو میلش جان شما هم رزو زوری کرد از رنگی من. عمر دخترتون کجا بابا جان؟ دخترم خانه تقاش نزدیک آزی روزا بودن که بجبه دخترم خانه تقاشون به تقاشون 3 استانوف که این طرف. ها این میلش مخی سرشون کمتر چرخ زده دوست باشد نمیتونم راستی که میلا جان سرش میم چرخ زده است دوستان خیلی دیلیتی بده کجا؟ دوای با کاروبکه شفنیر پیشته کاروبکه شفنیر پیشته انا میلاش جو من خندیده دیا همیرز تو چونه خندیده خاننده خرسور انا یک کاروبکه سفید است کو چشمم خیره شده صبر عمر خوندم نه و گفتم همین روز من هیچ کس نخندد که به سرش میغلطد صبر تا ساعت 12 بیو عمر نخند بخیشت اوید بخیشت ها نخند بخیش اوید بخیش گفتم اگر خندیدتون چی کاری که خندیدید خودتون خیلی به سرتون میغلطد گفتگی کفو بودیم کنیم بینیم یکی این نکتوزه یکی این باید شد تیار شد کنیستی کنیم تلفن تو. اینه که گیره مجموع من یه شدم. کنیم یا بسم الله الرحمن الرحیم نخند بخیر ها عمر ناز که اپا جان شما همه کسا ویلوی نوباس بیرس بمی نیمو همه کسا نیو منو یک دادرم نوباس بیرس با دادری دیگریم کتی پدر و مادر در چی گورن آلتایسکی اپام در کازان انا میخه صبر و اپای میلاش تروبه میرم شوهرم برای همین خودم تنها
Astagfirullah, maylash valijon. Bukani valijonam, jabdan sabr va чашми манам хиради духтару бахшиш валиҷона умар дидам ҳозир умар дар шехан дидам ан хешу мо бам авлодо бисёр рӯ авлодаи худамон мо баям бо хеш таборомо анча бисёр ки ҷон умарҷон дар Россия дар ҳамин Новосибирскам бисёр ҳастанд тағои худам тағои шавҳарам бисёр ҳастану ман хонагиое гуфтам акнун лекин хеш таборо бисёр ё бисмиллоҳи раҳмони раҳим дам гирифта бошад ё ин чиз нагирифта бошад ака худо медонад чизе бошад тестуну кунем ки дер шудааст хонагиҳои моҳиш ки не ғайри хоҳарам хоҳаротун я ҳайваротуна нимо дору модармо ҳаминҷо ки буданд мо омадем гӯед ки ягоне хабаргирӣ омадем ҷип зада омадем ки хайра маҳкам шудам хе мондагии моли худо ба шукр ҳаминҷа ба бо намедонам ки хай тоҷикистон мерафта бошем ё меистода бошем моли номаълум духтаро маҳорат мо ягон хеш надорем дар ин ҷо сабрҷон биёе хеши мо шавед охе чанд бор гуфтам биёе тарафҳои мо хеш шавед сабр ман чӣ мегӯянд валиҷон хонаи шумо куҷо буд ман бахшиш ҳар дафъа мепурсам ман барои ки як хотирпарешон одам озӣ дина як ҷо будам иҷаба ки оз зани амакам бачаи амакам ҳаминҷа будем мо ҳамунҷо рафтагӣ будем дина ифтор буд баъд чизе мегӯянд хонатон ихеле ихеле гуфта чизе ман гуфтам ки оли истед ман фикр кунам кани хонаи мо дар куҷо буд ваннаш куҷо буду олиам бошад ман сахт хотирпарешон шудаги духтаро хай наханде анаям пухт бокам таркидигар мегирем шамондаги курникамо пухт як ду минути дигар истад шуд пухт хай акнун ҳозир фарша дар чӣ мерезем манам хеш шавам апаҷоян чизои ба мазза пухта хӯрда мешинем ё шумо хеши мо ку ман ҳамаи шуморо хеш қабул кардам ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ва алайкум салом мариямҷон хуш омадед шумо чӣ хел саломатиятон чӣ хел валиҷон апаи панҷоҳ гуфта ки дар ручной вокзал апаи панҷоҳ гуфта ки дар ручной вокзал месир намекунем духтаро барои ки фаршамо худаш бисёр мичи хавзи мебинем аввал фарша рехта бинема ё бисмиллоҳи раҳмони раҳим начинкамои ҳозир мерезем на рехта истодама рост дигар ман ино болоиҳам карда истодам лекин маззаша намедонам духтаро шукрона созем саломатия соз мо ҳам наз раҳмат валиҷон сабр чанд бошад ман намедонам амкам чанд моҳа шуда бошам гуфтанд ман ба ё ман гуфтам ку ман камтар хотирам парешон намедонам барои чӣ бисёр чиз ба хотирам намеистад мана духтаро фарша тунук кардем начинкаша чӣ пухта истода бошад апа ман чӣ пухта истодам хоҳарҷон пирог
باز یه چیزی دیگر اینی که پختیم با سس پیروگ استودم. اکنون این طرف استوده استاد گفتی من است که حالی بر وقت ولی جان ماهی دیگر نصیب باشد. ها خدا صبح سلامت در دستون گیرد. عمر ولی جان چوبه اود میکنید اسمستونه سرش اخون تموم شد. بینم نیست درست. ولی جون صبر گفته پوششان پرید برای چی ولی جون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینا تونوک میکنیم حاضر دیگه را بران کنیم اول کم ترکک اینا حاضر تونوک کرده بعد در رویش میمونیم. کی صبر جون پسر گفته که یا دختر؟ اگر خیلی خواهید گپ زنید نخواهید میگه وقتی باشد گپ نزنید. کنیم برابر شد یا نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بندی که برابر شد من دخترو این استاده استاد کنی اکنون بینیم کنیم بولوش به یکون وای کنیم یک تا پوفیدگی مونیم چه ولی جون کم پسر گفتگی ها سوق سلامت تولد کنید عمرش دراز شود فرزند سالم به دنیا بیاید صالح باشد قرآن خوان باشد برای راست خداوند هدایت کند شد. روش به هیچ نکنم دخترها می باید هم خیلی بویلی چکه میکنم میپزم خیروش هیچ نباشد نقصتر به فکر من. وای ولی جون ایشمو یگون چی دوره تست او دلید میشود یا که چه خیلی باشد. آمین آمین سلامت باشد. بیا اینه من خیلی میبوفیم این طرف استاد کنی کس برای این خیلی میمونیم میبوفیم میگیریم تمام رنگی چکا کسی چکا میکنیم این شام آنه اولی انم خیلی بلوی چکا میپزیم نسی باشد در کنار خدا خواهد اگر انا بلوی چکا ما این دختر رو باریش رو محکم کرده میمونیم تا اینکه دم گیرد. ساعتی ما چند شد کنیم ما همین افطار حاضر شما کتی میکنم دختر رو با همراه شما افطار میکشیم پلچنه. نه دختر ها با 15 دقیقه یعنی
меистад то барам як бор дигар хушрива как барам ки кард баъд мегирему зарди тухм олида баъд сабр ман баъд телефони вай валиҷон зарди тухм олида баъд дар тафтон мегузорем. Валиҷон амихи хонам гуфтам ки удалит кардани нахонда сарша хондам гуфти амон ки рост Умар сараша хони давомаш удалит мешавад. валиҷон сабр гуфта гирья кардистам лабай валиҷон барои чӣ гирья накунед рости гап шумо чизе навишта истодед сразу удалит мекунед ҳеҷ кас хонда наметавонад. ман сарша хондам давомша сразу удалит кардед ман хонда натонистам. имрӯз аниқаш соати чанд сабрҷон? аниқи ифтор соати 9:06 ё ин ки 7 ё ин ки 8 чанд бошад? 21:04 ҳа динамон 21:05 гуфтам 04 гуфтам мо амихе кушода будем дар ифтор. хайр ифтор биёед апа майлаш бо иштиҳои том раҳмат шумо ҳам биёед. ман кушам духтаро 21:07 дина 05 буд ба фикрам ҳа 07 рост гуфте дина 05 мо кушодем имрӯз бояд 07 боша валиҷон. шумо динагӣ дидед чӣ ба фикрама? кукуша мефира ин ҳоли то дам мегирад ки хела вақт ё ин ки пазад дар эфир пазад ё видео гирам давомша баъд влог ба партом пухтанша баъд нишон диҳам. модар ҳа хонаи шумо ба хеле нас закони шумо дигартар камтаракака закони шумо камтаракак фарқ дорад. майлаш хай апа дар паноҳи аллоҳ бошед. майлаш раҳмат шумо ҳам дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр духтаро акнун ин були чикай намедонам то охирша пазам пухта нишон диҳам агар хела дер мешавад. охи ин чия пирока хай давомаш дар чӣ худо хоҳад давомаш дар видео нишон медиҳам пухта наша ҳам пухта наша ҳам тайёр аша худо хоҳад. успети хондан намекунам. ҳан аним каса михел майлаш апаҷон майлаш хоҳарҷон ҳозир шом мешавад баъд аз 5 минути дигар худо хоҳад давомаша худо хоҳад ма вай ба мепартом насиб бошад чӣ ба хои видео карда мепартом насиб бошад пухта наша пухт тамом шуд ма худо хоҳад мепартом насиб. майлаш хайр дар паноҳи худо бошед духтаро. хайр ки рости гап мадора ҳарчи успет кардам ҳа саломат бошед. хайр давомаш дигар рӯз шомата кушо ҳам майлаш
ҳозир худо хоҳад 4 минут баъд шом мешавад. Худо хоҳад барои хабар шомам ростика об мехӯрам, ҳамон чи асал чой мехӯрам, об мехӯрам. Чӣ қадар мегардам дарав чиз намедонам, ташна мемонам барои мин. Хайр, то пагоҳ насиб бошад, худо хоҳад пагоҳ эфир мекунем. Дар пагоҳ ё ин ки чиз мепазам, ё ин ки чақчақ мекунам, хай номаълум, вале то пагоҳ фикр мекунем бо худо хоҳад. Майлаш. Раҳмат ки бо мо будед то ин дам. раҳмат ки дастгирӣ кардед. Хайр, худо аз шумо розӣ бошад. Мекушем эфир ҳозир. ин аввал хеле биёрем, ин охираш ба ин хушяк нишон диҳем, баъд кушем. Намехел. шумо бам раҳмат, апаҷон саломат боше. Магарам ина гирифта баъд кушам. 1, 2, 3 рафтем.